Final 23rd 24 November 2024 Chini Thoni Silvaitao Thakur Raon Joradayo Serangay Committee ni Bakhakte Thai Manjak ni Bagai Kop Final 23rd 24 November 2024 Salmariot Chini Tripura Serangay Buthoni Silver Jubilee Palani Thangoitao Thakur Chora High School Ground Julaibari South Tripura Dayo Tripura Serangay Committee ni Bakhakte Nok Torok no Bagai Kobok Dayo Final 24 November 2024 Salmariot Chini Tripura Serangay Buthoni Silver Jubilee Palani Thangoitao Thakur Chora High School Ground Julaibari South Tripura Dayo Serangay Buthok Central Committee Bakhakte No Phai Manjak ni Kobok Dayo Final 23rd 24 November 2024 Salmariot Serangay Buthok Central Bagai Kobok Final 23rd 24 November 2024 Salmariot Chini Tripura Serangay Buthoni Silver Jubilee Palani Thangoitao Thakur Chora High School Ground Julaibari South Tripura Dayo Tripura Serangay Buthok Central Committee ni Bakhakte Nok Torok no Phai Manjak ni Bagai Kobok Dayo Final 23rd 24 November 2024 Salmariot Chini Tripura Serangay Buthoni Silver Jubilee Palani Thangoitao Thakur Chora High School Ground Julaibari South Tripura Dayo Tripura Serangay Buthok Central Committee ni Bakhakte Nok Torok no Phai Manjak ni Bagai Kobok Dayo Ha
Khulumkha. Friday 23rd 24 November 2024 Salmariot Chini Tripura Sirungnai Buthoni. Silver Jubilee Palani Thangoi Tongo. Thakur Chora High School Ground. Julaibari South Tripura Dayo. Tripura Sirungnai Buthok Central Committee ni Baka Nok Chorokno Phai Manjakni Bagai Kobok Jago. Khulumkha. Friday 23rd 24 November 2024 Salmariot Chini Tripura Sirungnai Buthoni. Silver Jubilee Palani Thangoi Tongo. Thakur Chora High School Ground. Julaibari South Tripura Dayo. Tripura Sirungnai Buthok Central Committee ni Bakakte Nok Chorokno Phai Manjakni Bagai Kobok Jago. Ani hobi, mai mi songani te jangan. Aru ki Suna Sabrong Chunamura ni pore Kumulung, এরপরেও শান্তির বাজার, এরপরেও গন্ডাছড়া, এরপরেও গন্ডাছড়া করে Chini stage ni right side de Kumulung College padi, left side de Santir Bazar, Sunamara no nasi nitong ane baik koyo. Sunamara left side, Kumulung College right side. Sapala Kulungka, ane Mongla Suwal Tripura, ane Paraka Ludua, an Abasuro Itungo, Michael Mudusudul Dr. Kolaso. Nungi kami isa bahasa kan Henry transfer kan kumbat Jotong sare ka ani mo halai Pulis Tripura ani parani mo halai Pogro Rojarpura Michael Madhusudul Dr. Tripura tomo Gopro honors lagai ani hobi halai cricket thuni mo suwa jotna hampai Jatanu Sharif Khan, Ani Monghuria Tripura, Ani Shiromani Halai, Michael Madhusudal Dr. Kolosa, Ani Major Halai, Political Honors, Ani Para Halai, Srinagar Pampara, Ani Hobbies Halai, Ani Second Cookie, Ani Enala Halai, Ani Teacher of Halai. Jatanu Tripura, Ani Monghuria Tripura, Ani Para Monghuria Mayadisha Pampara, School College Mungha, Michael Madhusudal Dr. College, Ani M Mungha, Ani M Mungha, Fokus Teknik Bisa Langsur, Ani Fokus Mungha, Bisa Langsur, sampai ketemu. Kulungka Jatanu, Ani Monghuria Tripura, Ani Michael
आणि डिपार्टमेंटलाय कॉम्प्युटर सायन्स आणि हॉबीला इंग्लिशमध्ये आणि एमला डान्सिंग Jatuhlah saya kata, saya mengungkapkan itu berita. Amai kamu tu sudah doktor kelas apa itu? Ada mungkin kamu berada di dalam semua. Ada imam kaji sebelum itu. Jatuhlah bulan. Jatuhlah saya kira, ani berumah dengan kita. Amai kamu tu sudah doktor, kerja perikama, ani hobi dancing, singing, cooking, and America time spent channel आणि email मार्फत housewife hamba jatala Jatuhlah saya kira manimu kerja di pura, ang sabru Michael Madusudon College of Political, ang pura Emergula Albion Musugo. Jatuhlah saya kira hari mengubah Tripura, hari Paramutu Tripura para, ang tabuk berita Michael Madusudon Doktor, hari M. Mulai. Anda mulai di sini pula, anda pernah lihat putri, ang berdoa yang tinggi pada ini lainnya itu aman. Jatuhlah saya kira ani mau shopping di pura, ani para mengubah caturan para, ang Michael Madusudon College of Political, Department of Political Science, ani hobi ini tanpai, nulis tanpai, teani ang Michael Madusudon di business training. Jatuhlah saya kira hari mengubah Suresh Tripura, hari mengubah se Harbotolio, ang sabru Michael Madusudon Doktor College of Political, hari honors number history, hari library mengucapkan biasa. Namaskar. Jatuhlah luka, ani perantai, logan perani mungkin lesita, di bagian program, ani komitmen, dan ani kaget, koreografer. Kit Kat, ani like my Indian Army. Jatuhlah luka, ani MLA teacher. Jatuhlah saya kira hari mengubah Tripura, ang Politungu Michael Madusudon Doktor College, hari hobi ungka, bantu-bantu mana tijai, bagas ini
दखानि बागै सामखाइनि बागै आं माने लगे सानो दानि इमेल लाइबमा बिजनेस हाबाय जदर Jatana khulufka ani mung jonnatipra ani para hlai munuga harotoli para ani email khlai ang dance teacher minjo Friday 23rd 24 November 2024 Salmariot Chini Tripura Sirungai Buthoni Silver Jubilee Parani Thangoi Tongo Thakur Chora High School Ground Julaibari South Tripura Dayo Tripura Sirungai Butho Central Committee ni Bakhakte Nok Chorokno Phai Manjakni Bagai Kobok Jago Friday 23rd 24 November 2024 Salmariot Chini Tripura Sirungai Buthoni Silver Jubilee Parani Thangoi Tongo Thakur Chora High School Ground Julaibari South Tripura Dayo Tripura Sirungai Butho Central Committee ni Bakhakte Nok Chorokno Phai Manjakni Bagai Kobok Jago Friday 23rd 24 November 2024 Salmariot Chini Tripura Sirungai Buthoni Silver Jubilee Parani Thangoi Tongo Thakur Chora High School Ground Julaibari South Tripura Dayo Tripura Sirungai Butho Central Committee ni Bakhakte Nok Chorokno Phai Manjakni Bagai Kobok Jago Jotano Sarigang Okara Sakara Rono Kulma Ani Bomo Avinash Tripura Ani Bhavani Mohandil Moni Tripura Mani Boha Sumita Tripura Ani Parani Boha Koramsora Ang the President of Porito Ramkrishna Mahavidyalaya College and President of Porito Education Major Lagoi Ani email live Professor Onamuso Ani Hobbies Football Jotano Kulma Hambai Coalition College na. Next. Next Common College. Next Longtrai Valley Bini para preparation de Common Okay, sorry. Longtrai Valley station kadi joto. LTP College Ranga station kadi na hide khlayo Bini para ready undi Common College Common ni para Amapur College Common tongai left side and Amapur tongai right side. Eh. Ini sih bulan kan mau baik. Soalnya bawa budi. Susi sumber.
5 Tripura Srunak Bodu Silver Jubilee of 5 Manzapane Ograsa Gragona Yagro Kunum Zago Hingga Ani Saksalai Rona Borong Zodona Sarika Ani Bomongka Boniko Mongan Tripura Ani Pani Bomongka Panzara Tripura Ani Mali Bomongka Malaki Tripura Ani Nokongo West Zamisora Ani District Mongal Nomtre Village Donai District Angdabo Kore Dogo Long Drive Village Government Degree College Nok asu kopsane nanya just nongni bumung simi nongni hobi obisi mino sani program misago ita Anil College ni Bomongka Long Drive Village Government Degree College First Semester PM First Semester Kobro Honors no diye Kore Dogo Akaisa Ani Bomongka Kobro Jago hari hobi soka singarong namu sugo tamba Government Degree College and hobi songkha singer nam dalai ka saga kai angar ka sani ni songkha teacher Muruk di takutul di Jangan phone lah. Halo. Ang irusay. Kaisa saklaiman only student jara boni পরিচয় rani thunai শুধু only bunun sadi bini m hobbies এবং কলেজ এই চারটা পয়েন্টের উপরে সাথে আদারওয়াইজ যদি বাড়াই থাকলে নাম্বার উইল বি কাট Ang
hore di to buji ang mo confess mo na tasri to Final 23rd 24 November 2024 Salmariot Chini Tripura Sirungnai Buthoni Silver Jubilee Palani Thangoi Tongo Thakur Chora High School Ground Julaibari South Tripura Dayo Tripura Sirungnai Butho Central Committee ni Bakhakte Nok Torokno Phai Manjakni Bagai Kobok Jago Final 23rd 24 November 2024 Salmariot Chini Tripura Sirungnai Buthoni Silver Jubilee Palani Thangoi Tongo Thakur Chora High School Ground Julaibari South Tripura Dayo Tripura Sirungnai Butho Central Committee ni Bakhakte Nok Torokno Phai Manjakni Bagai Kobok Jago Final 23rd 24 November 2024 Salmariot Chini Tripura Sirungnai Buthoni Silver Jubilee Palani Thangoi Tongo Thakur Chora High School Ground Julaibari South Tripura Dayo Tripura Sirungnai Butho Central Committee ni Bakhakte Nok Torokno Phai Manjakni Bagai Kobok Jago Final 23rd 24 November Santi Bazar Ani hobi angka dansa seorang minusua email hingga bisa orang minusua Sarikaham Jotono Animung Kadishanam Tripura Ang Tagla first semester Poritonggo Santi Bazar Government Degree College Wo To Ani Mutung Mani Ungka Maini Shongnai Shamung Kainai Muinai Nai To Ani Emang Tonggo Police Jotona Hambai Jotona Sarikaham Animung Lai Kormuksha Tripura Ang Government Degree College Santi Bazar Poritonggo Ang first semester Hambai Jotona Sarikaham Animung Waha Mathajiri Pura Ang Poritonggo Lai Santi Government Degree College Santi Bazar Ani Hobi Soha Ang Team School Yang Musuh Ani M Lai
पुलिस चाकरी खालामो मोनसे नेक्स्ट गणदेशा कलेज सेंट्रल कमिटी ने कुसुम जे त्रिपुरा न किसे स्टेज पास का फाया में क्या संभाला है कि इमरजेंसी कुसुम जे त्रिपुरा मिथुन त्रिपुरा प्रमोद त्रिपुरा नक चालक हम दे जा भंगतम में आगे कैसे फाया माले फेदी सेंट्रल कमिटी ने कुसुम जे त्रिपुरा मिथुन त्रिपुरा प्रमोद त्रिपुरा नक चालक हम दे जा भंगतम में इमरजेंसी किसे फाया माले फेदी गणदेशा যতনা সারিকা আনি ভ্রমণ কর্মরত ত্রিপুরা আনি শিং মানিনকা গণদেশা গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজ ফার্স্ট সেমিস্টার পলিটিক্যালস অনার্স লালে পড়িয়ে আনি হবি সিংকায় মামু সংনানি আরো নাইদিসা তাকনানি আনি এনিলাই ফুকায় আইপিএস যতনা সারিকা হাম আনি বুমুখা সুমিতা ত্রিপুরা আং পরিতুঙ্গ গন্ডা তিসা গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজ মেজর হিস্টোরি অনার্স লাওই আনি এমএ লাইন খাদা আইপিএস অফিসার nga musuwo ani hobise mai mi sunani tainu sarani যতনা সারিকা ani bumu hidini ketulah ani dari bumu bumu ani bikin ani only saja over ani hobbies my dancing in life ke fitness jika sarekan ani bumu ani hobby ukan mami sini bisa mami kami email ukan ani mama baru nam sabar fenomen যতনা সারিকা হাম ani bumu kata ত্রিপুরা ani to mani jaga ka gonda tisha to gonda tisha ka ani korba jaga gonda tisha ani green bukla hobi যতনা পুরোটা ani bumu di Tirupura ডিগ্রি কলেজ ni ani আমরা ডান্সিং ani মেলা আমরা টিচার আমরা যতনা সারিকা ani bumu kaya saden Tirupura am koyataka kontakisa government degree college ani মেজর সাদেন নাগো নাবে পড়ে মানে ওখানে इंग्लिश मिथुन नागे पड़ेगो इनका आने पार्लिमेंट पारानी बमु ओंखादे नतुन दलपति पारा इनका आने हॉबीज ओंखादे आं दोरिंग बाय इनका राइटर्स खेना मुसुगो इनका आने मेन एमएलए ओंखादे एजेंट खेना मुंगा मुसुगो गतना
যতন সাবেক হাম আনি তাকুতে বুকু গ্রহণ আনি বুমুন বন্ধজয় ত্রিপুরা আন গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজ অফ বই হলো আনি হবি সিংকে সোশ্যাল ওয়ার্কার যে চিনি ত্রিপুরা তো খাবো চাই আসুয়া তুমি জামানি অমন চুবানানি তে আনি এমএন লাইফ যে লয়ার বলে যতন হামবাই Sarigam, ani kalam pratikra, tabu government digi college gonda sabab poriko, ani hobbies ka footballa, ani emi life of businessman. Thank you. যতন সাবেক হাম আনি বুমুনকা কৃষ্ণদন ত্রিপুরা আন তঙ্গ রসাবাড়ি আন লেখা পারমান জায়গা গন্ডা সরা গন্ডা ত্রিশা গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজ আন হিস্টরি মেজর লাইফ পড়ে তুমি আন ত্রিপুরানি হিস্টরি পড়ানি সুংদাগ আর নাংদাগ আনি হবিংখা ফুটবলার আন এমিল লেমখা কাউন্সিলর সুংদেকো বাই যতন যতনা সাবিগ্রাম আনবুমো সম্পর্কিত ত্রিপুরা আন গন্ডা সরা ডিগ্রি কলেজ পড়িও আনি হবি সুকা ফুটবল আনি ড্রিম কা ইন্ডিয়া আর্মি যত নসারিগাম আনি ভূমি বিকাশ ত্রিপুরা আন গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজ গন্ডা সরবা পড়িও পলিটিক্যাল মেটার তিলই আনি এমএলএ গঙ্গা এমএলএ Ini sari kana ani bukan kaman rai Tripura ang gondo sara degree college of poribo hingga ani hobi hoga ugai mata tindani hingga ani em hoga ang lekha pornani যতন সারি kana ani bumung kai hilendra tifra ang gonda to sa degree college pore tongo ani hobby oka football team musugo ani email live oka businessman যতন সারিগাম যিনি টিসিবি এবং টিএসবি নে অকাল ফুলো আর বুমুনকা চরেছা ত্রিপুরা ani শ্রীমঙ্গ গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজ ফার্স্ট বিজনেস স্টুডেন্ট যতন সারিগাম আনি বুমুনকা মোকামে ত্রিপুরা যত কলেজ না হামাই অভিলগ রিকোয়েস্ট है sini all college ni executive members no preparation ladin है तब हम स्टेशन दिशा में नौना सम्मान करने बाई preparation लाजा so लोग जतो रेडी तो भी कॉलेज वाइस के सिंगिंग एग्जाम है कॉलेज वाइस के मतलब एक नोट है कि जतो preparation लाइतो हम बगा रिक्वेस्ट है तब भी शिवराज सिंह एरो जंगा Hello. Hingga tadi koila Sabrum College থেকে চেক লাইনাই Sabrum College ni যত এক্সিকিউটিভ কমিটির নাম স্টেজ ফাইনাল বাকি কই নাই Sabrum College ni প্রেসিডেন্ট
ডিভিশন ত্রিপুরা সেক্রেটারি শুভজিৎ ত্রিপুরা ট্রেজারার সালকা অর্গানাইজিং সেক্রেটারি জীবন অ্যাসিস্ট্যান্ট অর্গানাইজিং বিরন মালা কালচারাল সেক্রেটারি দিনেশ অ্যাসিস্ট্যান্ট কালচারাল সেক্রেটারি রশ্মি media incharge Mukesh, assistant media Sohal, office secretary Dhiren Kumar, assistant office secretary Surmita Tripura. Jotono stage of finance by Sabrum. लगा रिक्वेस्ट करें जिन्हें सेंट्रल कमिटी ने आदम मिस गंगा त्रिपुरा up next Komalung Degree College. Executive members, President Rahul Tripura, Vice President Santanu Tripura, Secretary Dalai Tripura, Assistant Secretary Rajesh, Treasurer Neil Ratan Tripura, Assistant Treasurer Secretary Rupan Mohan Tripura, Cultural Secretary Panchami, Assistant Cultural Mansi Bangla. Hari Sri ke Sabrum College ni jabta executive long na best theta giche tini palna lam chognai. Sini volunteers, sini leaders of the baga, upcoming leaders of the baga. Hal kiya bakar lai de chupode. Ang sini igoro na koi nai photographer no bongni picture gar khelar kani bage no gar ke in kachani line phai ke birat ki chanai middle line de phai ke chanai eki line de phum Bogokha Sabrum College ni Dibhangro Bongna best konen by konen chini Vice President Central Committee TSB Ganga Tripurano President Division Secretary Subhajit Secretary Subhajit, Treasurer Salka, Organizing Secretary Ziban, Assistant Organizing Biran Mala, Cultural Secretary Dinesh, Secretary Rasmi, Assistant Shuhal, Office Secretary Dhiren Kumar, Assistant Office Susmita.
Final 23rd, 24th.
2024 Salmariot Dini Tripura Serungai Buthoni Silver Jubilee Parangit Tangoy Tong School Ground Julai Baris South Tripura Dayo Tripura Serungai Buthoni Central Committee ni Bakakti Dr. Phai Manjak ni Bagai
bongni bagai fan kia apa kerja ni ada isa. Hambai bongni pada pada Gondasara ni executive dong kau ni stage apa ni bagai Gondasara. Hambai sini Owen College ni Tefang dong no. Gondasara ni executive committee dong kau ni stage kanan ni bagai. Bongni Porio dari tahun ni bagai saklero dong BBMC Gondasara in. Bangno beste bagai lamsok nari bagai koi nai sini Central Committee ni Vice President sino Hadis yang bangno jatuh beste pa honan bagai koi nai sini bukuk juk sungguh Ibu boleh pandai BBMC College. Hadi bawa Gondasara ni asik naikota contribution and sacrifice. Bawa executive committee khai mani bagai. Jeng bawa performance mian CB dogo dogo. Bawa bagai hadi jeng fan dia apa kerja ni wasa. Abai sini Gondasara executive committee no. Bawa naikota sacrifices ni bagai BBMC College ni pore Udaipur College BBMC College ni pore Udaipur ready tong ni bagai koi nai Hadi, sebelum bagi photo session ni kan, abang ni boleh aku ni BBMC ni baskan agak nani bagi. Abai, sini Gondatisha na, sini Gondatisha College no, erpore BBMC baskan agak nani bagi kau ni, bang best apa gay, borom apa nani bagi kau ni, sini Central Committee ni bukuk jokes no. Bani agulo ulata basana ni bagai sini Udaipur ready tengah bagai ni. Udaipur ni agulo ICB Bilunia orang ready tengah bagai saklai jago. Bilunia College ni executive committee. Abai sini sini BBMC ni baru no executive members no kepadi cek tabak Udaipur ni President Sagar Vice President John Mithun Tripura Secretary Sobiranjan Tripura Assistant Monobasi Sunali Kesia Rias Media Incharge Tarun Mohan Assistant Khonibaron Hamid Tripura Cultural Secretary Sivani Zenisit Tripura Assistant Mohar Manik Tripura Hadi sen bongni bagai fan kia apa korban araisa
Yagulo ICB no ready tong ba ko na ICB. ICB করে ইনকে ধর্মনগর নো ফাইনাল বাই কই নাই ধর্মনগর কলেজ ICB কলেজ বনিপুরি ধর্মনগর কলেজ রেডি তোমরা বাই কই যাবো হাডি খান কে বলি ভাই ইহা খারাপ নাই সিনি ICB bongno baskan kanan bagi koyo ICB ধর্মনগর কলেজ bongno hamnani bagi koy nai ধর্মনগর ওপরে পরে কয়লা শহর ধর্মনগর পরে কয়লা শহর ধর্মনগর কলেজ বংন বরম ইয়াখানানি বাকি কই নাই সিনি বুকুক জেকসন না লো ইয়া কিসে পরিচয় দেবি ক্ষত্রজয় ত্রিপুরা প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট বিজয়া ত্রিপুরা রতন বাবু ত্রিপুরা এরপরে সেক্রেটারি ওকা গেলংসা ত্রিপুরা অ্যাসিস্ট অর্গানাইজিং বিশ্বজিৎ ত্রিপুরা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রদীপ ত্রিপুরা সুরেশ ত্রিপুরা তেজরাত এরপরে অ্যাসিস্ট্যান্ট এরপরে মিডিয়া চাচতঙ্গ খতি মোহন ত্রিপুরা অ্যাসিস্ট্যান্ট তঙ্গ মানিক ত্রিপুরা বনিপুরে কালচারাল তঙ্গ রিতা ত্রিপুরা অ্যাসিস্ট্যান্ট কালচারাল তঙ্গ রঞ্জন ত্রিপুরা আর তঙ্গ জয়ন্ত কিশোর ত্রিপুরা অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি দেব পারিচম বঙ্গে বাগে ফান কে হকর জানে ওয়াসারো আবাই বঙ্গি স্যাক্রিফাইসেস সেম মিয়ানি সময় নগুতঙ্গ বঙ্গি কন্ট্রিবিউশন বঙ্গি পারফরম্যান্স দুর্দান্ত আছে আসাম বর্ডার নিয়ে অভিভাবক করে ইজাক বাংলাদেশ বর্ডার পাই পারফরম্যান্স ফনুগৈ দংফাयो বঙ্গে বকুত প্রশংসা খাইজানাই আর তঙ্গ চিনি অফিস সেক্রেটারি ধর্মেন ত্রিপুরা অফিস সেক্রেটারি অ্যাসিস্ট্যান্ট তঙ্গ লাম্মা ত্রিপুরা আর তঙ্গ অ্যাসিস্ট্যান্ট মিনাতি ত্রিপুরা মিনাতি বনিপুরে কয়লা শহর নো এন্ট্রি রনা বাই কয়ো ওলাতা কয়লা শহর নিপুরে আইসিবি আর ইসা এদিন ভিডিও জুমে লাগে ভাই বক খাই মানে মানে বেস কোন ভিডিও শুরু Padi se boni bagaro isa fan ke ko karam laino habai sini khela paikang kai piai jana ta padi jotno sini nograi rok phai tongo opuni bage khela paikang kai jotto sini tinini program phaine ta ko bukurung no koi nai rok phaine bage কয়লা শহর বঙ্গব কয় নাই বেস তেবাগে তিনি পানগ বরম ইয়াফানানি বাগে থাইফেরিবা মই একা থাকবা কাসালতে শুননলাই সেটা প্রেসিডেন্ট ফানিসা ত্রিপুরা ভাইস প্রেসিডেন্ট লাকি ত্রিপুরা অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি মতসা ট্রেজারার আমগা জেসমিন ত্রিপুরা জওয়ামালা ত্রিপুরা অ্যাসিস্ট্যান্ট Cultural Secretary Danny
and Assistant Banapriya Tripura. And Organizing Secretary Pranab, Office Secretary Dr. Lal Tripura. Harichand Bongi Bage Fan Kya Bakar Jananichand. Bongi sacrifices, Bongi contribution, so Miani Simi Nogotago, Dormo Nogoni Poreta, Domani Sale Kasalaka, Koila Sama. Bongo Asuk. Hello. Harichand Kondasoni, Executive of the Bagan, Fort Kiapakorona Naroisa. Abai. ICB College of Kanoni Bagai Koine, President Rubel, Vice President Samir, Khumsari, Manita Tripura, Secretary Rafid Tripura, Siki Mohan Tripura Assistant, Kesia Nongka Akas, Assistant Nongka Soyal, Organizer Shubras, Assistant Bichajit, Cultural Secretary Ramia, Media Charge Yadav, Akas, Office Secretary Nabil by Deepika. Ini library Haji, some Bongo Jotono station of Hanani Bagachin, Hawaii Kabaka Koinai, Bongo, Best Kabaka. Bongo Best Kabaka Tini program of Pandago Lamsong Nani Bagan Koinai, Siri Nogla Paitongo, Games of Jody Paika Kai. Sing Golden Get the Night Hawk Line Basalane. Sini Kela Paikan Kai Zan Get Bakat, Sing Night Hawk Line Basalane, Tin Nogredo Paitongo. And Imachini Python Executive ICB College ni Bogni Naitato performance, the Danta performance and near ICB Naitango Bogni sacrifice, Bogni contribution, Bogni Tuidulmo ICB College ni I think Sopteke Bishika Bamborok, second ICB participant Naitango Pressures Dio Hanichang Bogni Bag Chop Pan Kirpak Japna Pande Abai. Abani Agula Long Drive Valley Subdivision ni Chini Committee of Isaac Nikanago, Bonga Station of Nanabaga Koinai. Long Drive Valley Subdivision. Abai, Chini ICB College ni Jota Adam Nong, Bongi Maitatok Dodato Paisa Ingoni Bagay Tuidul Mani Bagay. Harizam Long Drive Valley Divisional Committee. The committee of the Koinai, not Tom Hankai Station Finani Bagay. Rishad Kalajak.
Sirnai butuh dengan nok ayuk nok panghini. Tripura sirnai butuh. Tripura sirnai butuh. Tripura sirnai butuh. Tripura cumlai butuh. Tripura dofa. Tripura dofa. Hambai. And thank you so much. Pajaro Japan kia apa kerja lain no. Hambai, jatuh cini seremai jadi dong. Ada cini borom ganang nong ganang nabo. Paipilia hambai, ya apa no? Bong ni naik jatuh. Pada no. Sorka mani bagi. Abani loge ang koi nai sini tenini pandano nai chathok kai racha boy khana khatok ke aro machang sang kai tisanani bage sini sirengnai jigrangno bongni chensa mani racha mong racha phainani bage ini bilonia college ni sirengnai jigrangno koi nai nogni chensa mani racha mong nai chathok khana khatok ke racha boy aro machang sang kai tisai to phainani bage Tak apps download mah. Lokal klan. Apps sekarang. Mana tak apps download punya nas. Ang koi nai sini Bilonia College ni sirengai jagrang no nogni welcome song dati kaya nai thok khana thok kaya chini baskamo represent khainani bage ongya
Serengai Buthuni Silver Jubilee Mains 25 বছর কাকা Sikla Sokka Bin Bagai Serengai Buthu Sarai Rona Ani Khabe Khobe Khulumu Tai Tini Oroni Silver Jubilee ni Achuk Pang Sini Biswajit Tripura President TSB Mono ang Hanjamong Yaparo Tai Kinoro Phai Manoja Chini Borongonang LOP Da Jitendra Chaudhary Tai Phai Manoja Kinoro EM Rajesh Tripura Tai Phai Manoja Chini MLA Korbugni Sanjoy Manik Tripura Tai Julai Barani ex MLA Chini Josobi Tripura Binipate Phai Manoja Oroni Serengai Tripura Buri Buthuni President Rani Tripura Tai Phai Manoja Chini Oroni TCB ni President Sosindro Tripura Tai Chini Buri Bodolni BJP ni Sosirani Tripura Jotono Ani Tripura Hani Phaijak Ani Khasuksa Serengai Sarai Rao Sikla Sikli Rono Ani Hamdama Yapare Koksa Salayano Live cái gì Final 23rd-24 November 2024 Salmariot Chini Tripura Serengai Buthuni Silver Jubilee Palani Thangoi Tongo Thakur Chora High School Ground Julaibari South Tripura Dayo Tripura Serengai Buthu Central Committee ni Bakhakte Nok Jorokno Phai Manjakni Bagai Kobok Jago Lata khaye nagarno hahab dadam ni bising teke lamso go jabai mine ni bage Padi line buses jata takhugro ne kone phat ke yafa khorne bagai chine lamdai valley executive committee ni bage Piolal Tripura secretary Yaktisani Sanjit Tripura assistant secretary Danarani Tripura cultural secretary Chandramala Tripura Assistant Cultural Secretary, Alaram Tripura Organizer Secretary. Bobby Baga Fat Java Conway Fighting Arasha. Abai, Sini Igorok, Ara ICB is a Kasapton around the book by name, no Kasana. Padi, Sini ICB College me, Executive Ronnie Bagay, Ara ISM Fat Java Conway.
Hamai sini ICB College ni karono. Sini Uttam Kumar Tripura Hagatoisha School ni President. Harisi Tripura Kasara Phane Bai Koine Secretary. Bongka Hagatoisha SS School ni President and Secretary. Lage Koine sini Basi Mohan Tripura Takukna. Bongno karoni bagai. Sini Takuk Basi Mohan Tripura Bongka sini Longtrai Belini Tihang. Divisional Committee, College Committee, School Committee ni Bokai Central Committee ni Khorakcha Active Workers, Cultural Assistant Cultural Secretary. So bongni bagai fat kya pakar lagi phade. Hambai. Nok. Kini ni pandan nai thatok khai tisana ni bagai asik contribution khai bani bagai. Thank you so much. Hadi chang noglai no wait khale nei. Joto joma khai. Sini Soling Tabai Mono School ni Faizak. Duijon. Tudi. Sini Soling Tabai School ni Solenta School ni Takuk Janos Santi de Janos Sakti Tripura President Bonochung Best Tepanai Best Tepagai Tini Pada Lamtanai Ibabu Erporeo Solenta Nike Babalata Tripura Bog Dui Janana Chung Best Tepagai Tini Pada Lamsanai Hadi Chung Bogni Bagibo Araisha Yafa Korabene Panke Hambai Hingga wani aku lepasnya jeng nasi mulai sini nograi dong no. Ida, kamu kamera mana cakap nanti nai tara. So nograi no wait kali nai, kalau goi sini nograi dong ekdom Korea sokai jat. Bongno hahak dadok kaya lam jagai sini office room jara toy penen bagan Tripura Serengai Butuh ni Central Committee ni joto executive adam rong koi nei bongno loge rogai yafa kharoblai mani bisik dei hahak dadok ke sini office room khai toy to phenani bagai receive khai to banani bagai Live cái chuyện Friday 23rd 24 November 2024 Salmariot
Chini Tripura Sirungai Buthoni, Silver Jubilee Parani Tangoi Tongo, Thakurchhara High School Ground, Julaibari South Tripura Dayo. Tripura Sirungai Butho Central Committee ni bakhakte Nok Torokno Phai Manjakni Bagai Kobok Jago. Final 23rd 24 November 2024 Salmariot Chini Tripura Sirungai Buthoni, Silver Jubilee Parani Tangoi Tongo, Thakurchhara High School Ground, Julaibari South Tripura Dayo. Tripura Sirungai Butho Central Committee ni bakhakte Nok Torokno Phai Manjakni Bagai Kobok Jago. Bo poila saksak nijni lama saloi malaganai kaisa position bo makaso garanai hinkai se bono nai bo jate je final generation ni borok tabu je pore tongai rok bo bo seroi mannai kaisa exemplary maunai ba tabu je TSB ne lead doi tongai obna koina musu chini okararong no Hainai sala जों jara sijak nukjak tabok sini tako Dorinjoy Tripura hai Tripura writer Furanni bai mita hai ki arbo tong nai ro pore paijak ba chakri ro khai tongo ba mungsa kuna ekta samugro khai tongo bat buk pore paijak Omahairon nai jeng responsibility marnai jodi jeng फोरोङो दिसानानै kai saga दिसानानै kai चिनि मोटो मावनाय जिता जे परे तंनाय रो बक जाते कोनो समस्या फेस माखायातै बक जदि कोनो इशू फेस खाय वंकाय बन बारके हेल्प खाय मानाय बमा बफा चिनि जत गरीब शहर एलाका फोरोंनो हलकाय जे रां पैसा नांगौ जों जत रमान सयनो फोरोंनाय फैखाय जों ठीक मते गामके परे माथानाय बेनि लगे कोनो सुबिदा जदि अंग हिखाय चिनि जार सोलोंनाय बुथु दंनाय नगबै सालाय मानाय आर सोलोंनाय बुथुनि जार लिडै दंनाय बन आं सानो मुसुगौ कोनो समस्या अंखाय जों बै मालाय मानो जोंनो फाय कक सोंबाय मानो जों एनी टाइम नोंनो हेल्प खायदेन बाय रेडी चिनि जारा सोलोंनाय बुथु ताबो लिडै दंनाय बनबा कका सानो मुसुगौ जे जों ताबुक जरातै चिनि एचिभमेन्ट माने ता खायमांका भबिष्यत ता खायनायनि प्लेनिं दं एक्शन प्लेन इमहायनो चिनि जारा परे पाइजाग्रौ अनेक बर दङ बनि मुसुक माने दङ बक इंटरेस्टेड माय पब्लिक सर्विस रो कम्पिटिटिव एग्जाम रो क्रैक खाय TCS संगनि बा TPS संगनि गोबां माय सिविल सर्विस जाग्रा हाबनानै Halong
खुलुमखा Final 23rd 24 November 2024 Salmariot Chini Tripura Sirungai Buthoni Silver Jubilee Parani Thangoi Tongo Thakur Chora High School Ground Julaibari South Tripura Dayo Tripura Sirungai Butho Central Committee ni Bakhakte Nok Chorokno Phai Manjakni Means 25 বছর কাকা সিকলা সক্কা বিন বাগাই সুনে বুথু সরাই রওনা আনি খাবে খুবে খুলমু তাই তিনি অরণি সিলভার জুবলি নিয়ে আচক পাং তিনি বিশ্বজিৎ ত্রিপুরা প্রেসিডেন্ট টিএসবি বন আং হানজমং ইয়াফারো তাই তিনরো ফাই মানজা তিনি বরংগনাং এলওপি দা জিতেন্দ্র চৌধুরী তাই ফাই মানজা তিনরন ইএম রাজেশ ত্রিপুরা তাই ফাই মানজা তিনি এমএলএ করবুগনি সঞ্জয় মানিক ত্রিপুরা তাই ই জুলাইবারিনি এক্স এমএলএ তিনি যশবী ত্রিপুরা বিনিবাদে ফাই মানজা অরণি সংনাই ত্রিপুরা বুড়ি বুথুনি প্রেসিডেন্ট রানী ত্রিপুরা তাই ফাই মানজা তিনি অরণি টিসিবিনি প্রেসিডেন্ট শচীন্দ্র ত্রিপুরা তাই তিনি বুড়ি বদলনি বিজেপিনি শশীরানী ত্রিপুরা যতন আনি ত্রিপুরা হানি ফাইজাক আনি খাসুকসা सोंनाय राव सिकला सिकली रावनो आनी हामदमा याफोर कक सा सालायनो आं कक सामनिसका आं कायसा तिनि मुंदे कायसा बुल बुजा बुजिन थांगा मिस आन्डारस्टेन्डिं उन थांगा तिनि बरमगुना मंत्री शुक्लाचरण त्रिपुरानो शुक्लाचरण नुवातियानो जों कुनो खाचिकन खाय नुया कुनो कारणे जों बिनि बुं किसा ओलो साजाका ब बिनि बा जों नाकारमा सावो कारण चिनि कुनो इंटेंशन क्रय शुक्लाचरण नुवातियानो जों कायसा लासिमारनानि बुति कुनो वानसुमा क्रय जों बिनिरो खाबै खुबाय कोयो जाते प्रोग्राम ई जे प्रोग्राम नायथावमोनि बिनि अबदान एवं बनो जों बनो खाबै खुबा हामजाममरो जों सानामसो तिनि जिदुबो थामजिकाय थांबाबो खाना जाते फाइ मानजों जों बनो खाबै खुबाय चिनि सरायाव थां बनो कोयनाय आं निजेबो दंनाय जाय होक जावमोनदो उन थांगा जों खाकायबो जों संशोधन खायमानो माने जों बनो मेथेमा होननानै खासं आसल कांगरे त्रिपुरा सोंनाय बुथु ताबुनि सिमिया 1999 सिमि ब्रक खालाय फैमानि ताबु 25 बছর काखा 25 বছর जे साल कामानि उलो ब्रक जे तिनि अमति हाई कायसा ठाकुर सरा जुलाइबारिनि कन्स्टिट्यूशननि अर फाय 800 टार्गेट जगह 1200 सराइराव फायका बचिनि एकटा अचिवमेंट सक्सेस जों सफलता अर्जन खायमागा जों ओ जगाव जों सानामुसो जे ई सोंनाय बुथु चिनि त्रिपुरा दफानि कायसा फानकरा सिंकरा बदल ब्रंनि बागै त्रिपुरा जातिनि त्रिपुरा दफानि काहाम हामिया वानसुंनाय खायनाय जों ब्रंनो नायकलै मातिसानाय एवं सराइरावबो दफानो तिसानान बागै बंनि जे वानसुमु बनराव टाइबो क्राक खाय मातिसानाय तिनि स्कां आनि स्कां ताइसे अनेक तिनि अकर कक साइथांगा नांमनि कक साइथांगा आंबो साना नायो नाव चराइराव नाव खादे चैलेंज खायनानि नंनि ताबुक समय जेकुनो ब्रक बाय चैलेंज खायमो बुलायनानि वालायनानि एवं पराशुना खायनानि टीसीएस टीपीएस आईएस उनानि नाव चैलेंज एक्सेप्ट खायमानो बिन बागै सुदु जों अर फायै मसालाय मुसुलै मंगिया बिनि पासाबजि चिनि पराशुनानबो जों गाहाम गोरों खाय तिसानान नांनाय जों तामनि जीआरबीटीओ चिनि सराइराव परीक्षा पास खायमिया तमान उङै जों टीसीएस परीक्षा दे पास उमिया तमान बागै जों टीपीएस उङै पास खायमिया बनो जों वानसुथाय दरकार बिन बागै कोचिं ना थाय दरकार जारा त्रिपुरा सराइराव যথেষ্ট ब्रेन दङ बुद्धिमत्ता दङ बरक जाते परीक्षा आसुनानि कोचिं लानानि যতটুকু हार्ड लेबर खायै
जों बनो सक्सेस मा खायनाय कारण नौनि ऊपर से पूरा त्रिपुरा दफा नासिन दं नौनो से त्रिपुरा दफा ससा जांगन बागै मुंसुजाक दं कारण तामसी माले सोंनाय बुथुराव जाखाय जिनि भबिष्यत बागै बसकांनि बागै ब्रक खायनाय बिनि बागै सोंनाय बुथु कतगुला काम खायते दरकार प्रथमत स्टाडी मा खायनाय काम खायै निनि कम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू हिंदी कम्पिटिशन मास्टर हिंदी बनो जतो मा पढ़नाय बई लाइब्रेरी बई मा खायनाय न्यूज पेपर मा पढ़नाय अबनो खायनाय जाते कम्पिटिशन टिकिनान पाबो पासापासि जिनि जे त्रिपुरा दफानि कालचार दङ लैंग्वेज दङ जों बनो दिसाय माननाय जों तमा कौसा त्रिपुरा कौसा जों तमा कां इनाय दिसा कां जों तमा कां बेंकी आंचली बालाखारु ताई अनेक जों रांतां कां ई जे तिनि कांनु तिनि आइडेंटिटी न जों रम मालारनाय बसबो रमनाय नौसराय राव सिखाला रौसे रम लार थैद जों ताबु तामो जों त्रिपुरा राव जों तिनि ना हिंदू ना ख्रिस्टान ना मुसलमान जों त्रिपुरा सा हिसाबै तिनि आइडेंटिटी तामो जों त्रिपुरा रावनि तामो आइडेंटिटी जों मताई रावनो खुलुमो जों गरिया मताई मानियो माइलुमा मानियो खुलुमा मानियो तैबुंमा मानियो बुरासा मानियो कथाराव मानियो जों बहुत घरे चिनि मताई ब ना हिंदू ना ख्रिस्टान ब घरे त्रिपुरा सानि मताई चिनि आइडेंटिटी जों बनौना नांनाय कारण बायरेयो जे नागा हिंदी ब्रौताम खलाय बाव हर्न बिल्स खायो आइफ्रो बंनि ड्रेस काङै बंनि काङै रसामु मुसलिमु खायो जों बतिरावनो जों वासुथाय दरकार जों निजिनि दंमोनो आनि बुमुं जेमन बिरेन्द्र उन्थाइया आनि हयतो ब्रिं अथवा अन्य बुमुं उन्थाइ गे चिनि ककबाय त्रिपुरा ककबाय चिनि बुमुं बसानो जों लारथाय दरकार जों लखि फुजा हियाङै जों माइलुमा मुताय रनाय तैयो खुम बंनाय जों सरस्वती हियाङै खुलुमा हिना नांनाय जों बैसु फेस्टिवल जों मानिनो नांनाय इगुला जों खायथाय दरकार तिनि रीति नीति तिनि रिचुअल न जों रम लारथाय दरकार जाते बसकां दिनाव जों जाते बनो रम लानो ताबु तिनि त्रिपुरानि मेन कालचार तामो कसाक कसम तिनि त्रिपुरा रंनि जे रिफाउंदी बोरि साबाउंदी रिनाय फाउंदी ताई फाउंदी कसाक कसम जे तिनि मेन रम ओंगाय जों बनो रम लारथाय दरकार आरो बागै जों तिनि दफानो रम दिसानान बागै तिनि ककबाय जों मा खालायनाय बयतमा सा बयतमा खालाया बनिया जों रसाबखाय तिनि त्रिपुरा ककबाय मार जानाय जों बयनि सुरबाय रसायनिया हिंदी गान बाय सुरबाय रसायनिया ओ क्रिस्ताननि रसामानि सुरबाय रसायनिया जों त्रिपुरानि जों तमा नायतुं रसामु दङ खालि रसामु दङ देनाव रसामु दङ जे दफानि रसामु न तैसि जों मार जानाय आरो बयनि दफानि बय बाइके रसा बनो सोलोंथाय गैया सोलोंदि किन्तु आनि दफानि जे आइडेंटिटी आनि कालचार न रम माला रथाय जों बिन बागै तिनि जे दफाराव जे जगह दं जों ओ जगह तिनि हा न हापुं हाताय न जों बाइके रम लारमानाय बनो जों लारना नांनाय नौसराय रौसे बनो ओ चैलेंज न एक्सेप्ट खायताय कारण जों नुखा त्रिपुरा राज्य ताबो हा सिलिमानि जगह नौ नु साइमानो नौ त्रिपुरानि अनेक जगह बयबो हा सिजक दङ बयबो हा सिलायो इ जगहाव जों त्रिपुराराव तिनि हा न जों रक्षा खायनायनि बागै तिनि ककनो जों रक्षा खायनायनि बागै जों बनो माला रोंनाय तिनि सामुनो जों माला रोंनाय तिनि कांमोनो जों माला रोंनाय बंघरे तिनि मेन जों आरो बागै तिनि ये बुसु गरिया माइलुमा खुलुमा तेबुमा कथाराव जुमलाय बुरासा अबतिरावनो निनि सांग्रुमा बनो रावनो जों रं माला रोंनाय ब तिनि घटे आइडेंटिटी बनो जाते जों रक्षा खायमानायते बनो जों जे धर्म बा थांतो ब ख्रिस्टान बा थांतो मुस्लिम बा थांतो किन्तु हिंदू बा थांतो हिंदू थाङै नोङो लखिनो माइलुमा हिया तातुंदि माइलुमा से मा सानाय तिनि परिचिति न जों रक्षा मा खायनाय
তাই চিনি ओंखारदों जों तामो চিনি যে সোসাইটি दङ जों सोसाइटिनो रक्षा माखायनाय किरकम सोसाइटी जे सोसाइटी ओंखारदों नारान पौमां रुवाजा जे अखरा रं दङ चिनि पारानि अखरा रुवाजा दंनायनो जोङो रेसपेक्ट मारनाय एलाकानि पौमां जों रेसपेक्ट मारनाय नारान रुवाजानो नों रेसपेक्ट खायजे पौमां सन्मान मानाय पौमांनो सन्मान खायजे नारान मानाय चिनि सोसाइटिनो जों क्राकै मारनाय पासापासि चिनि जे सोसाइटिनि जे सोशली अर्गानाइजेशन त्रिपुरा चुबलाय बुथु बनो जों क्राकै बनि जे सामुनो जों तिसाय मारनाय बिनि बागै आं त्रिपुरा दफानि बररंनो खाबै कयो जे सोंनाय बुथुनि सारायराव जे काम खायो जे काम खायनानै नायो बनो जाते चुबाचु रुनानि उनथोनो आं जत्त ताकुरो पुकुरो कयो आं ताई बिसि Final 23-24 November 2024 Salmariot Chini Tripura Sirungai Buthoni Palani Tangoi Tongo Thakur Chora High School Ground July Bari South Tripura Dayo Tripura Central Committee ni Bakhakte Nok Torok no Phai Manjak ni Bagai Kobok Jago Final 23-24 November 2024 Salmariot Chini Tripura Sirungai Buthoni Palani Tangoi Tongo Thakur Chora High School Ground July Bari South Tripura Dayo Tripura Sirungai Buthoni Central Committee ni Bakhakte Nok Torok no Phai Manjak ni Bagai Kobok Jago Final 23-24 November 2024 Salmariot Chini Tripura Sirungai Buthoni Palani Tangoi Tongo Thakur Chora High School Ground July Bari South Tripura Dayo Tripura Sirungai Buthoni Central Committee ni Bakhakte Nok Torok no Phai Manjak ni Bagai Kobok Jago Final 23-24 November 2024 Salmariot Chini Tripura Sirungai Buthoni Palani Tangoi Tongo Thakur Chora High School Ground July Bari South Tripura Dayo Tripura Sirungai Buthoni Central Committee ni Bakhakte Nok Torok no Phai Manjak ni Bagai Kobok Jago Kulong Ka
Final 23-24 November 2024 Salmariot Chini Tripura Sirungnai Buthoni Silver Jubilee Palani Thangoi Tongo Thakur Chora High School Ground Julaibari South Tripura Dayo Tripura Sirungnai Butho Central Committee ni bakhakte Nok Torokno Phai Manjakni Bagoi Kobok Jago একেবারে নিনি হাম্বল ব্যাকগ্রাউন্ড হইতে ফাইনাই বরাবর ই ওয়ার্ল্ড শুধু সাক সাকনি যে আব দেশ হইয়া হোল ওয়ার্ল্ড বিনি নলেজ বাই বিনি উইজডম বাই বিনি এক্সপিরিয়েন্স বাই ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সিনি জাগ হোল ওয়ার্ল্ড বন পরসু খাইও কাজে ও জাগাও Chini Tripura Dofani Srairogbo Ang Abuna Khanagoi Belaike Kub Ani Bari Khlai Ani Bakha Tungtung Maman Khang or organizer ka Samani Je 800 target Khaimani whole state hoite Abo Khnamani 800 target Pray 1200 hoito Sokpai kha ba Sokpai nai Aro se final nai tumo 50 jaga 100 jaga 200. This is something very encouraging. Kintu o jagao tini shudu I fresher social ni baguiya. Chini Tripura hao ba Tripura hani fatarobo. Chini je society ni jotto jagao Tripura dofani srairok jate sakno amti khlai excel khaimanate akti khai sakno Langmanatoi Tabok Jara Tripura Rajuni competitive exam Tamil civil service Tamonini banking service Tamanini engineering medical college Chini je population ratio Je Lakhai Nemani we are the second next to the Deborma Sunirani Ulogo Sung second Emne Sadago Jana Bro bar Riang Rock second na so already Waisa Abok like just some Tripura Dofa Sunero Sung second Ozaga Jodi Nuatia Sunera Bojodi Nuatia to Tripura Hoteno Payo Murashing bo Tripura Hote Payo Murashing Kuna Alada Amutek Naikai Alada Kuna Abuya but Tripura Sunerong no Murashing Suyo Tripura Sunerong no Nuatia Suyo Tripura Sune Kabang ma Deborma Sune Botong Jai Hook ang bono romlia tini jara Tripura Sunai they are the second largest tribal population in our state matter nung naidi civil service banking service doctor professor engineering sung ud darlong rangkhol halam boxing system kuri Chakma ba aro jara sini selai sini oddek bongia sini selai pray 10 times 12 times 20 times why this will happen tamne bayong nai sini tama bomtom krui tumta porimania he sini jita kriyong kha je sini community bisingo sini society bisingo যে কলেজ বা স্কুল নি পরে নগ থাঙ্গই পারা থাঙ্গই বা 500 টংমানি উলো ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ নি 5 টং আউট হই ফাইই কলেজ তে 5 টং আউট হই ফাইই নগ থাঙ্গই কেরিয়ার তুই আর কোন আলোচনা করি খা এবং তাবক হোল চিনি স্টেটও কাইসা মেনাস ফাইকা ড্রাগ তাই আরো বসাই আছে অনেক সাম ববাইসি গদাল জায়গায় তুমতুম কাজী ত্রিপুরা নংনাই বুথু আং ব্রংথানিবো কই নাই সিরিয়াসলি ও ইস্যুরংন তুই ডিবেট মাখলাই নাই সিরিয়াসলি চিনি কালচার চিনি ল্যাঙ্গুয়েজ
अवनति डिबेट मा खालायनाय सिरियासलि जोंबो जाते सिविल सार्विस नट ओनलि त्रिपुरा सिविल सार्विस जे यूपीएससी जे नेशनल लेवल चाकमा बसु पपुलेशन और डायरेक्ट आईएएस खरंगनि अंखा नॉमिनेटेड आरो प्राय 3-4 जन अंखा किजु त्रिपुरा दफानि कैसा बाना करि इमुत लासिमा काजे चों जदि ओ कग्न वानसगो चों जदि आबनो तुई कैसा कलेक्टिवली वानसगो चिनि बिसिङो पॉइंट ऑफ डिस्कशन जे कुनु जागा थांखलाय अब चा दखानाव थांफानो हाटियाव थांफानो हुर्गो थांफानो बेरायफानो चिनि बिसिङो जदि ओ डिस्कशन अंखाय ए नों दाखलाय जुडिशियल परीक्षा नाय दे टीपीएससी परीक्षा नाय दे बैंकिंग सर्विस नाय दे यूपीएससी कॉन्टेस्ट खायनाय दे डेफिनेटली चिनि बिसिङो गोबां टैलेंटेड राय दङ क्रियंगिया अब एज ए होल आरो अन्य कम्युनिटी बाय अन्य दफा बाय केवन असले माने कगिया अब केवन हमजाक मा अंगियानि कगिया हम हेट्रेडिया बट देयर मस्ट बी ए होली कॉम्पिटिशन एटा बातायलायमं ओ बातायलायमं हमजाक मंगनि बिसिंतै नाइस्लिमाननि बसुंतिया आमती खायनो चिनि त्रिपुरा दफानो जों मतमरि मानाय मसांग्रि मानाय त्रिपुरा हानोबो मसांग्रि मानाय एज ए होल शुद्ध त्रिपुरा दफा सिमिया कक बरक स्पीकिंग पपुलेशन न जों आरो उर्दी आरो कबां को खलाय बनो जे तमहिननाय बिनि एडवांसमेंट जों तुइ माननाय सिल्वर जुबिली इयार रुफाई बिसियो त्रिपुरा स्रोंनाय बुथुनि जत्त प्राउड मेम्बर रांसाकनि ताखो बुखुराव ओ वानसुकमुं ओ स्माइट लेंथारि असुक सावै ताकलाय बिसियो जे ये स्टेट वाइज आमते कैसा कामियो ग्रामो तुई अब खलायमानि जे विश्वजित समित सं जे आवलाखा निश्चय ये जुलाईबारी कन्स्टिट्यूशन नि जे एमएलए चिनि त्रिपुरा जिनि बरम गनां मंत्री मुसां शुक्लाचरण नुआतिया बिनि पर्सनल इनिशिएटिव ब जदि और इंटरेस्ट लाया आंखाय आबंगिया खामु आं एकटा जायहक मिसआन्डारस्टेंडिं अंखा आं खा खलायो आंबो बिनि थानि कयनाय शुद्ध अर्गानाइजार या आंबो कयनाय यू प्लीज खना फुरुंग रफायदि खना मंत्री शुक्लाचरण नुआतियानो अरनि बराग्रक सोंनाय बुथुनि बराग्रक आरो कबां खलाय बनो बरम रुदि बिनि बागै तिनि अब सम्भव मानि काजै ब इ सम्मान इ हामजांमं आमु मानानि बिनि दरकार एनीवे कासे आन्डारस्टेंडिं अंखा आबु जाते कमाय थांनातै आबु जाते पगै थांनातै एक सोसाइटी सामुंगो चिनि ताखुग्राव बा गुचिलिया देराखा काजे आबो जाते कोनो रकम सायां गयाते इसुक जराते सागै इ पांडा इ सुबिल जुबिली चिनि कुबैनो तिनि जरा मानजाक फायनाय जत्तनि बिसिङो कायसा इमां फुलुकथुं ताकलाय जुबिलियो तामानखा तिनि दफानो आगक खिलांनानि त्रिपुरा हानो आगक खिलांनानि सोसाइटिनो आगक खिलांनानि अब बखा बिसं जाते चुइट लांमानाते इसक सागै आनि आगरतला गेसा सामुं ताङो अमयां आगे मा साखा जतन थानियो आरो बैसा हामजांमा याफागै आं बिदाय लागै आनि कक परमथाखौ जतन खुलुमखा हामबाय।
Pusa Pumang Hai mandok phai bonoba ani khuluma khak sangma maroga ini TSB ni jarai jeng ira habusu subri ni bro rau jata joma umaka malai maka sinilai maka tini jini I sobani সভাপতি যিনি সাদি মসংনাই যিনি ইনোগ্রেটর তিনি চিফ গেস্ট মাজক ফেনাই যিনি কাসাম মন্ত্রী বর্তমানে অপোজিশন লিডার জিতেন চৌধুরী স্যার এমএলএ মাজক ফেনাই মানগোনাं সঞ্জয় মানিক ত্রিপুরা স্যার EM ADC ni phai manjak phainai jene Rajesh Tripura sir aro jini kasam MLA Final 23rd 24 November 2024 Salmariot Jini Tripura Srungnai Buthoni Silver Jubilee Palani Thangoi Tongo Thakur Chora High School Ground Julaibari South Tripura Dayo Tripura Srungnai Butho Central Committee ni bakhakte Nok Jorokno phai manjakni bagai kobok jago Final 23rd 24 November 2024 Salmariot Jini Tripura Srungnai Buthoni Silver Jubilee Palani Thangoi Tongo Thakur Chora Padi tadi pada Silver Jubilee Cup Freshers Meet 2024 ni hari sal ni Sanja Jalani Konglom Pana ceng nari pada kali ni ang pilihan cini dangsa ko payah cok payah bagi pengarang sal Barangkali sabdo ang bini asok tayo payah cok payah bagi Sampai kupai kikoyo. Bini lagi sini terlihat pada phai manjak phajak Barangkali nagalai amai Tripura Jubilee Butho Central Committee ni Barangkali General Secretary saat terlihat Tripura Shanta Bini acak phayo phai acak phai ni bagi cek kabai kukai ni phayo phai Bini lagi terlihat pada phai manjak phajak dibuti nalar Barangkali nagalai
সেনামহল ত্রিপুরা বরমগারাং সানবো বিনি আচক থাই আচক ফাইনানি বাগেছেন খাবাই খবাইকে খাইদ খাইও বিনি লগে লগে আর পানাগো ফাই বাজা খাইজা ত্রিপুরা বরি বুথুরনি বরমগারাং জেনারেল সেক্রেটারি যিনি বুকুক নীলিমা ত্রিপুরা নবো বিনি আচক থাই আচক ফাইনানি বাগেছেন খাবাই খবাইকে খাইদ খাইও বিনি লগে লগে আর তিনি পানাগো ফাই বাজা খাইজা Tripura Tribal Area Autonomous District Council ni Boromgarang MDC Boromgarang Sat Hongso Kumar Tripura Sandobo bini acok thayo pai acok phainani bagai khabai khubai ke kobok jago bini lage lage aro Boromgarang Nagarang gai phai manja khaijak Tripura Tribal Area Autonomous District Council ni Boromgarang MDC Sat Devojit Tripura Sandobo bini acok thayo pai acok phainan bagaiche khabai khubai ke haido khayo bini lage lage ara phai manja Tripura Legislative Assembly ni Boromgarang ex MLA Sat Dharanjay Tripura Sandobo bini acok thayo pai acok phainan bagaiche haido khayo bini lage Nagarai Moto Mungal Phai Manja Khaijak Tripura Legislative Assembly Boromgarang ex MLA Sar Gurba Mohan Tripura Sandobo bini acok thayo pai acok phainani bagaiche khabai khumbai ke haido khayo Aboni lage lage ara tinini panago phai manja khaijak Tripura Chugalai Buthumni Shantir Bazar Committee ni President Boromgarang Sat Ravindra Tripura Sat bini lage lage Ravindra Tripura Secretary Tripura Chugalai Buthum Shantir Bazar Committee ni Boromgarang Sandobo bini acok thayo pai acok phainan bagaiche khabai khumbai ke haido khayo Aboni lage lage ar phai manja khaijak panago Sabrum Division ni Tripura Chugalai Buthum ni Boromgarang Secretary Takuk Tripura Surinai Buthum ni ex General Secretary Hirendra Tripura Takuk no bini acok thayo pai acok phainan bagaiche khabai khumbai koyo Abon lage lage Seng tini para phai manja khaijak Boromgarang Sat Amit Tripura Sandobo bini acok thayo pai acok phainan bagaiche khabai khumbai ke haido khayo bini lage lage ar phai manja khaijak Tripura Chugalai Buthum ni Cultural Secretary Boromgarang Sat Basi Mohan Tripura Sandobo bini acok thayo pai acok phainan bagaiche khabai khumbai ke haido khayo Abon lage lage Sini Boromgarang Kumar Profulla Tripura Sandobo bini acok thayo pai acok phainan bagaiche haido khayo bini lage lage panago Tripura Surinai Buthum ni Boromgarang General Secretary Takuk Samir Tripura Nobo bini acok thayo acok nani bagaiche khabai khumbai ke koyo bini lage lage Purna Chandra Tripura Tripura Chugalai Buthum Central Committee ni Khorcha Adam Tini Takuk Okar Nobo bini acok thayo acok nani bagaiche khabai khumbai haido khayo bini lage lage tini pada Boromgarang Nagarang manja khaijak Tripura Surinai Buthum ni Boromgarang ex President Takuk Tamal Tripura Nobo bini acok thayo acok nani bagaiche khabai khumbai ke haido khayo Aboni lage lage Sini Takuk Aboni lage lage aro para phai manja khaijak Takuk Mizoram Tripura Sini Gondasura Division ni Vice President Sini Sandobo tenini bini acok thayo pai acok phainan bagaiche khabai khumbai ke haido khayo
Hari jeng sini nogai rong tenai jeng daksa ko manai bari ke jeng khatok khaksa kalau pas sabung sibiye ko tenai sini nai khatok Tripura Surang Naibut by Shoksaza Silver Jubilee Cup Places in 2024 ni Salini Sanjari Pandago Sarini Pandago Pai Manja Pai Bagai Sini Borongkaram Nograi Rono Paitlia Hambai Marago Hari Chan Sini Borongkaram Nograi Rono Bagai Fan ke kaise yapak kharap lane Padi kaise ani pupuk jagram no paidai Sini Borongkaram Nograi Sini Terini Panani Paraha Kapil Biswajit Tripura no jeng base by Risaya Palai jeng Borongkaram lainai jeng base tema malo loge Hati apa kerja jeng Borongkaram langsung lainai Sini TCBD Borongkaram General Secretary Sat Coordination Tripura Asmano Best Pagi langsung dan baik ini. Bini logo sini Puma Deputy Narat Sini Sat Sena Mohan Tripura Asmano Best Pagi langsung dan bagi koyo. Bini logo Tripura Buri Butuk General Secretary Sini Butuk Jut Mem Nilima Tripura no Best Pagi Tenin pada langsung dari bagi khabai kubai ke koi nai. Bani aglo pada pai banjar pai jak Borongkaram MDC sini saat Hongso Kumar Tripura nabo best by sarogai langsung dari bagi khabai kubai ke koi nai. Bini loga sini adi fan kia bakal nai. Bini loga sini saat MDC Devojit Tripura saat nabo best by sarogai cek langsung koi nai. Bini loga ciri pada pemandar pajak Borongkaram ex MLA saat Dhananjay Tripura nabo Rizbai Risharo goceng pana langsung belalainya. Fan tiapa kerumlain pani ceng jotono. Omani loga ciri Borongkaram ex MLA saat Bumba Mohan Tripura saat nabo Rizbai Risharo goceng tini pana langsung belalainya. Omani loga Jadi takut Mabinto Tripura nabo jeng best by Risharo jeng tenin pataga langsung belalainya. Bego. Yapak koromani khadde chungala jeng continue yapak korben tam nalangai. Awan lage Ravindra Tripura jadi Secretary Santri Bazar Division di Borongkaram Santri Bagai Thane Than ke apa karam lain aro awan lage sini Sabrom di TCBD Borongkaram Secretary sini takut kira di bagi Than ke apa karam lain Konten ni sokan. Bini lage sini Borongkaram Sarat Abi Tripura Santri Bagai so Risha and Beso jeng tini pada langsung belalainya. Roman laga jeng Than ki apa karam langsung jalannya. Bini laga Basi Mohan Tripura Sano. Bini laga Profulla Tripura Pomansar Sano Bezbai Risharo jeng langsung lainnya. Awan laga jeng Purno Chandra Tripura Jubilee Butuk Central Committee members Sano Besro jeng langsung lainnya. Bini laga Kamal Tripura ex-president TSB Borocok Than ki apa kormani bising dai besro tenin pana langsung lainnya. Bini laga Mizoram Tripura vice president Gandasara division ni Bonobo Rishabai besro jeng tenin pana langsung lainnya. Padi Than ki ara isa jatani bagi apa kormani se Borongkaram sartiu sombongno best bagi langsung lainnya. Eating vegan.
सेरखायदि पेजराव थाङा हा सेरखायदि न जों पेजराव थाङा बे सेरखायदि प्ले hingga tadi जों जत जमा खायै बानानै आरो याप्रि सिन थाखाय सदक खायै सेंसा साखायै आरो मासांग्रा दिसानान बाय कोइनै सिनि बरमगरां त्रिपुरा चबलाय बुकमनि जेरां सेक्रेटारि सार तरुणेशन त्रिपुरा सारनो आं कोइनै जरक स्टेजनि जत नगराय दंनो सिनि सारनो याक बाय याक मानजुगै खाबाय खामानजुगै जों लगे लगे दिनै पानान नाय साथाव आरो सेंसा साखाय दिसानाय sini pumang sano besai ikut kemarin baik kau ni jatuhhan kia apa kalau ni pada hingga pada sen sati song ni bakal lam roll ni kau ni corok station sejak nograi rumno apa yang romai kawai kawan juga coba nanti bagi obi le obi kau itu mana tu bob obi Aro corok no ang besok kostok pe basan ani bagi kau ni Hari ini saat ni bagi ceng jatuh faham kia apa kalau ni cing nogara rong ni bagi. Baik pilih hambai. Hari yang Tripura serenai betul dengan longley hindai ceng kutam. Tripura serenai betul. Tripura serenai betul. Tripura serenai betul. Tripura cunglai betul. Tripura dofa. Hambai jatuh no. Thank you so much. Sini nograi matum songno. Bogni asik naik thok sak bai sang gadalai chini pandano aro naik thok ke tisamani bage ucarai bol sakara Video makan le, video makan le. Baik le, like. Puskai roti. Tene sanja jarone pandano arbo naik thok ke lamsok mani kok samari bisik dei masangra tisanar bage koi dei chini Tripura serenai buthubni ex president Boromgarang sar Kamal Tripura sarno pari jeng sarni bage fat dia pakar maino Halo cik. Hello. Padi ke ceng lamsok mani kok lam kana lain Ha? Halo cik.
Baru lighting dulu, baru lightingnya otomatis lighting lagi dulu. Baru lighting dulu, baru lightingnya. अभी कैमरा भी इधर खींचे देना ओ अरे बोले चसरा correcto tumbi kata grupo sama itu ring call kan jadi enggak sama media charge media charge oh benar sih itu itu buruk link saya tunggu doang saya hah tahu lah berguna nomor Kembali sini langsung kami kongal dan berikutnya cerita kok ex TSB President Freshers Meet 2024 ठाकुर सारा हाई सेकेंडरी स्कूल थुनखला दिनै पाइथाक सान जोंनि पाइथाक सेरेमनियाव मानजा फैजा टीसीबी सेंट्रल कमिटिनि सेक्रेटारि सात तरनि सेन्ट त्रिपुरा बनी संगे संगे फाइ मानजा फैजा सिनी सावरजुन नारायण तुबां काउंसिल निजिनी बारजा मानजा सात सेना मोहन त्रिपुरा एवं फाइ मानजा फैजा सिनी बुरी बदलनी जनरल सेक्रेटारी जिनी मैडम नीलिमा त्रिपुरा ओए मकासे है ओए टेस्ट लगा दो yang bagaimana एवं बै लगे फाइ मानजा फैजा सिनी शांतिपुरा सब डिविजननि सेक्रेटारी एवं प्रेसिडेंट साब्रम सब डिविजननि सेक्रेटारी एवं बिलुनिया सब डिविजननि सेक्रेटारी एवं बुनि बिसिंते आरो फाइ मानजा फैजा जिनी बिसियाव जिनी सा एडीसी हाकांनि एमडीसी सा हंस कुमार सा त्रिपुरा एवं बैलगर फाइ मानजा फैजा जिनी आरो क्या एडीसी हाकांनि एमडीसी डेपुटी सा एवं बैलगर फाइ मानजा फैजा जिनी आगनि कासाम एमएलए बाबू सब डिविजन नि सर बुरबा मोहन त्रिपुरा एवं बुलगा फाइ मानजा फैजा रायमागली सब डिविजन कासाम एमएलए प्लस जिनी टीएसबी सेंट्रल कमिटी एडवाइजरी बोर्ड एक्स चेयरमैन सर दामदेव त्रिपुरा एवं दिनैनि जे बान्दा संसा माने ठाकुरचरा हाई सेकेंडरी स्कूल थुनखलाव पानानि बान्दाफा बिश्वजित त्रिपुरा नाबा आणि खाबाय खुबाय हामजामा याफार फ्रेशर्स मीट जों दिनैबो 25 year of her. See, Fesas Mitra Poptek Bosro, Sarah Triponi, different Zagani, Kavanga Zagani Sabato Dormanova, Gonda Sorato, Sunamura, Poptek Bosro participant player, Kalai Payo, Evo E Bosro Klaja to make a top player. मिया जराते yang sulota college participant खाजा लिस्ट नो दिन यार दूसरा college पे जाना
এক সময় টিএস বিনি যে স্নি জাংমান যে আইডেন্টিটি जों दिनैनि 10 বছর खुमो थानाय एसे टीएसबी শুধু আগরতলা ব্যাচ প্লাস কয়েকটা ত্রিপুরানি কয়েকটা জায়গা আছে চিনি যাও দিনে ইনো যে ডিফারেন্ট কলেজ ডিফারেন্ট জায়গানি পর যে ফাই মাদার যা যে মানজাম মানে বনি আং যে অবদান যে বনি যে চিনি অকরক যে প্রেডিকশন খালাই মানে তিনি বনি তিনি এই সিন্ডা জরানি এই সারি জরানি রেজাল্ট বहा চিনি তিসি বিনি ওয়ানসং না মানে ভাই जों তিনিরা 15-16 কলেজ প্লাস ডিফারেন্ট সাব ডিভিশন এবং সেন্ট্রাল এবং শুধু সাব ডিভিশন যা নারায়ণপুর কাউন্সিল মেজর পাইজা সুসুম তিনি যে এক মানে তিনি কিরানা কলকাতা রে যে বুইনা লামা ফুলনাই যে তিনি ফাউন্ডার যা তিনি সমখাই থাজা जों सि बरम गोदिन पलमाया तानि हिनबा जे दिनि बंनि साइतम माबाय जदि चिगनसा साइतम मा जों दिनि सारा तिबुन एक जागा दुमाजा इबो हासिनि टीसीबी नि যে ভবিষ্যতে তুমি তামা দরখানায় হয়তো বস্তু মানসু জায়গা না ইতি বা টিসিবি তিনি একটা রেজাল্ট মিল্টনি ধরং এটা বুঝি দিয়া সি রেজাল্ট আর ইন ফিউচার তলা যারা দংজা ডিফারেন্ট কলেজ যারা ডিফারেন্ট স্টুডেন্ট দংনাই আমি কতই রনাং একটাই কইমন লেখা পড়া চিনি এস এ হিউম্যান বিং এস এ বরক খানিবাই লেখাপড়া নাও কিন্তু শুধু লেখাপড়া যাবাই जों লেখাপড়া সিমি সিমি তো তৈন যাবাই जों সিমি সোসাইটিবা ইনভলভ হন নাই ইনভলভ শুধু আরাজ্যা শুধু সোসাইটি খানা আরাজ্যা সিমি কোয়ালিটি সোসাইটি খানা নাই সিমি অকারণ রেসপেক্ট নাঙাই সিনি আগে খাই খাদারাম जों বংনি যে মনি দুনুম চাই বংজে জন একটা লামা পুরো মানি যে জন একটা সুযোগ খাই মানি যে তিনি আড়াই দিশা ঠাকুর ছড়া হাই সেকেন্ডারি স্কুল মাদ্র যে আনা আরেকটা বাসে লইছা প্রসেস যে সুযোগ খাই মানি সি দিন যাতে जों আর সাতাং নাইথক फ्रेशर्स मीट হয়তো সিম্পল ওয়ার মানে যে जों বাংলা ভাষা থেকে নবীন বড় তাক অবিসিং রাবার বাগান বিসিং হাক্কা फ्रेशर्स मीट চিনি বেনার রং অনেক মাইনে তো তামা হিনবাই दिनी धर्मनगर कॉलेज में जेरो अरे अंकल इन जुलाई बारी ठाकुर छोरा स्कूल सिनिया हम যদি ই টিসিবি ই টিএসবি করে হলা কাহ দা হলি না মুমর ফাজার কো সে গেডারিং করিনি বালো মুমর ফাজ বলে মা
जों त्रिपुरा सुइनाय रं अनेक बसर नाहा ऐसे स्टूडेंट न एक लगे तुलिबाय बनी बाय आं साव जे जिनि ताबक जरा सिरिं तंनाय जरा कॉलेज पढ़ी तंनाय सिनि जे ताबक सुर फाइमानी सी फाइमानी सुनो लेखा पढ़ा दरिया जिनि कल्चरल जिनि पॉलिटिकल जिनि सोशियो जिनि इकोनॉमिक्स जों डेभलपमेंट खालायनाय तानी होनबा जे 10 বছর আগে 8 বছর আগে যিনি ত্রিপুরা ছিলেন লিনাই কানে আবহাওয়া লেবনাই করেছিল তখন বুঝিয়া কম আবার একটা প্রোগ্রাম হলো যে কোনো একটা কালচারাল ইভেন্ট হলো যিনি ত্রিপুরা লোক যাও আম নিজের কলেজ ক্লাস 11 12 দুই বছর বাংলা সাইকাতে যা আগরতলা তানি হোমনা যে আগরতলা থালায় जों जिनि त्रिपुरा खरसालाय नों कमफ्राम माने सिनजाव बनी बाय आं 11 12 पूरा 2 বছর বাংলা খরসা কাটাयो तानि होमना जे उमा कामखौ आं যখন आं उमा कामखौ शुरू करिब एसे त्रिपुरा आं साक्तै कमार्स स्ट्रीम बनी बाय आं वाइसा खरसा काटायो सि समायो नॉर्मल बड़ी बात যত চিনি র টাক ছে তোলে তান রিকোয়েস্ট করাयो এবং নতুন একটা কইলুম তম সারা ত্রিপুরানে যে কোনো প্রোগ্রাম হলায় जों প্রথম চিনি আইডেন্টিটি মাপলনায় চিনি ইউনিটি মাপলনায় লেখা পড়া পাই চিনি চিনি তো হলায় जों চিনি ইউনিটি চিনি আইডেন্টিটি চিনি পাওয়ার করিও নাই Last 2016 dura anje data আগরতলা শহর ত্রিপুরা শহরের নগরী খানো আনি সীমানের মধ্যে 60 জন দম হয়তো বা ডিফারেন্ট লোকেশন রং মানা হয়তো ডিফারেন্ট কমিটি বিষয় মানা সি 60 জন হায়ার এডুকেটেড কিন্তু বা ওয়াই ইকোনমিক্স কম বনে কিন্তু বস সইতিবাই হয়তো মুসুক দে চালে বাতজা जों বনো মাতনাই जों বনো মাপনাই কারণ যে তাবলে জেনারেশন শুধু লেখাপড়া পাই শুধু সিদ্ধ তো আমলা লেখাপড়ার লগে লগে সোশ্যাল মিডিয়া সেরকম খাবার না নাই ইন্টারনেট দুনিয়া যা হবে না যে দুনিয়া বদল চলিত আর কলেজে এডমিশন লাভে হা আর তিনি কলেজে এডমিশন লাভে করে পাঁচ জন থাবা আনি কলেজে কয়জন ভর্তি হমজাক আনি না কামানি কয়জন কই থাজাক সি ডাটা দান সি হলাই ব এসএস স্টুডেন্ট ফেলিয়া সুদাই তিনি সামুং সিমিয়া এসে আগরতলা ফলাঙ্ক ধর্মনগর কলেজ ফলাঙ্ক বিলুনিয়া ফলাঙ্ক जों সিনি যারা সিয়া নুগিয়া বরক তহলা এক মেডিকেল পারপাস ফলাঙ্ক অফিসিয়াল ফলাঙ্ক जों গণ লামা পুতাই এসে স্টুডেন্ট আমি দায়িত্ব তানি হিবাজে ই সাজা তিনি ই মাটার খাই নিবে অনেক ধরনের কুরবান পাও অনেক ধরনের পরিশ্রম তো হয়তো সিনিদ্রেশন করে সিম্পল খাই দো না বছর খাই বছর খাও কিন্তু একজন বড় সায়া সায়া থুয়া থুয়া
এই দিনে সাকসেস খাই নিবাই এই দিনে নুয়া নিবাই খালাই ফেজা হ্যালো এই হ্যাঁ বনি সাথে সাথে সিনি সিয়ার না কিলা খাই না কিলা সোসাইটি দের কোন কারণে আদার্স ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া সিস্টেম খুলে जों गुनु मानदिना जों मानदै बाय जों इनफ्लुएंस खाइ दिया एस स्टुडेंट न बाहा बुद्धि गुनु बाखा मालाना कारण जे कॉलेज स्टूडेंट सिनि अपकमिंग भविष्य नवनो सिनि कल्चरल नवनो सिनि संस्कृति नवनो सिनि सिनिमा साका दिलाखनाय आरे ओय साब्रुम तो धर्मनका गंडा शास्त्र सुनामुरा जे कलेज अंक सिनि फार्स्ट बायदि एजे जों प्रथम त्रिपुरा तानि दिबाय जों मासिनाय कारण जे जों सिनि आइडेंटिटी रखा खानिबाय जों सिनि परिचय लानिबाय जों एज ए स्टूडेंट साका आगे फैजेला सिनि भविष्यत बोलो दिलाय थानाय भविष्यत सिलामन हिमनाय भविष्यत सिनि सिलामन खुलुनाय गोरैनाय बोलिबाय साव बाबा साव नंगौ जों जेफं तो आनो नायतम खातुन केवा जेफं तो प्रथम परिचय दिब्रा के मारना सिनि काला कासा क्रम जेफं तो सिनि कामो कासा क्रम जेफं तो सिनि लेहलाय प्रथम जों त्रिपुरासि मासि लेनाय तानि बुनिबा सिनि त्रिपुरा सुदु त्रिपुरा सिमिया सिनि त्रिपुरा रो सुदु त्रिपुरा सिमिया सेनो नाखय दङ सिनि त्रिपुरा त्रिपुरा नायै आसामनि त्रिपुरा अनेक दा बिसदिसा दा बिसखौ नायगरा दंखाय दङ बजे सिनि थाखु सिनि बाय बन्धु सिनि जाति त्रिपुरा हखाबा जतनि बासकांग बांलानि सिनि त्रिपुरा सिनि त्रिपुरा नि प्रनि माहानायै सिनि त्रिपुरा न त्रिपुरा न मुखुय बने खास दंखाय दङ जों दाबो सुदु त्रिपुरा बाय त्रिपुरा बिसियो सिमितो खालाय दङ आंला सिनि समय जों दामा खालाया सिबो दामा मानसना दिन दिया दाबो दिन नङा जों इ दिननि दामा खालायसो आरो सुदु त्रिपुराया दिनि जे इ प्रग्राम जों दरखालाय बांलादेशआव खालामनाय सिस्टेम खालायो आसामाव खालामनाय सिस्टेम खालायो आसामनि जे त्रिपुरा त्रिपुरा लगाय बबाय जों त्रिपुरा मिलायो सि प्रग्राम दरखालाय आसामाव खालामनाय सिस्टेम खालायो माया माने त्रिपुरा बायजों खालामनाय खालामनाय सिस्टेम खालायो आरो ओय आनि नास এবং যত থানে কি কইব সিনি সিনিমুং ত্রিপুরা সিনি ফারান ত্রিপুরা এবং সিনি পরিচয়ব ত্রিপুরা নাই সিনি কাঙ্গঙ্গ ত্রিপুরা নাই সামঙ্গ ত্রিপুরা নাই বুনি পড়েছে কালা বুনি পড়েছে ধর্ম বুনি পড়েছে জাতি গোষ্ঠী বো জাতি বো দফা আনক দফা ক্লাইন দফা বুনি পড়েছে इसोरनिफ्राय आंनि गरम माथा जत आफा हामबाय दिनैनि बायथा शिल्प जुब्लिकाम फेसारो मानदा जत आंनि गरम आरो खुलुमबाय आरो এবং इरेफाय मानसा जत कलेज स्टुडेन्ट नावनो आंनि बायथा हामबाय खुलुम
Apa pilih hambai sini Baromganang Tripura Serenai Butubni ex-president Tamal Tripura Khatno Ini yang malu jeng kok testani khana lainnya sini Santir Bazar Tripura Jumlai Butubni Baromganang president saat Nabindra Tripura ni khubdei saat nakoine kok testani larangan bagi Hambai, tini din bai halai salai na ramai. Hambai ma janu ke halai. Bini pore pore. Sini ina समस्त line department, Julebari RD block soho. Sini administrative ebong sini jara aruka procession soho jotono jon hambai ma renai. Ebong ang siang dia thaya anek kesasa. Sini silver jubilee kam freshers meet. Mostly approx ang finance doing sanai jehetu ang I finance doing ang I program na chalo sini 6 lakh ni above sini approx estimate songjak tamo to I budget jang nai sini jang cash book maintain khaisa tamo sini I cash book system jang budget na jang jodi agami dina sini DSB executive body ebong sini TCB central committee jang si cash book system nai jodi erokom nang sini system nai nalai jeng sini audit team system khaye sini समस्त festival je समस्त festival expenditure bonus central committee jeng si cash bonus jama nai audit system समस्त sini festival o sini accounting system erokom mani nang to ang udalia I kor kha khulai sagai ane kaune irano paira jotono hambai khulumha Hambai sini Baromganang Khatno bini nangmani koglap larmani bagi Habani agula chon koglap khana laine terini panago khai panjab khaija Baromganang deputy mayor sat sena mohan Tripura sat dikute satno kok test theke larmani bagi sim khaido thayo Tinini sini Tripura Sarangna Buthuni 25 বছর কাবলি সিলভার জুবলি এই যে মেলা বা পান্না আর ফাই মান্ডা sini Tripura Sarangna Buthuni প্রেসিডেন্ট বিশ্বজিৎ ত্রিপুরা এবং ফাই মান্ডা sini Tripura জুবলি বুথুনি সেন্ট্রাল কমিটি Secretary Sar Karunchet এবং ফাই মান্ডাল TTADC Habangni Kaide MDC এবং ফাই মান্ডাল sini Assembly ni MLA Kaide hingga sini beri bodoni je Liliman Tripura kaisa phaja ara joto division president secretary এবং Ani yagra khasi Daisga Tonga Asuga Ruaza Rao এবং সারা ত্রিপুরা রাজ্যের চিনি যে সেরেনাই এবং সুনাইজ যত সালই রমই তিনি নিজরাতই কষ্ট খাইয়ে যে অরফাইত ফেমানি যে চিনি এই যে শিল্পার জগলিনা গাহামরা দিশানি বাই চারনি বাই নাই থাকবা খাইনি বাই যারা কষ্ট করে ফাইনাই বরমা সিনি ত্রিপুরা জুবলে বুথু এবং নারায়ণ ব্রহ্মা রুয়াজা কাউন্সিলের তরফ থেকে যতন খাবাই খুবাই হামজামা এবং সামনে ভবিষ্যৎ যিনি ত্রিপুরা দফানি নাও যারা সোংনাইজों যিনি ভবিষ্যৎ যিনি ভবিষ্যৎটা গান খাইয়ে দিদ্রনাই নরকসে নরক যদি তাব গাহাম খাই বাসাই খাই পরে ননি যে পরে জেনারেশন তো নাই বড়
তিনি নরন সরঙ্গই গামলাই অংনানাই যেরকম যারা তিনি অতীত যে অতীতকাল যে তিনি টিসিবিনি সামুখাंनाय বা টিএসবিনি সামুखांनायाव বড় হাইগে जों आरो তিনি যে 25 বছর কালে ইরে শিল্পা জমি খামানি অবহাগে অমনি आरो তাইব गुसु खाइगे काले जों सामुखांनानै नरनि जों যত সহযোগিতা নাও এবং তিনি ত্রিপুরা দফা নাই বিভিন্ন জায়গায় তাবুলো অধীন ত্রিপুরা যে শুনাই তাবুলো जों যত জায়গা চিনি এই যে চিনি ত্রিপুরা সুবলে বছরের যে সামুখাंनाনি 1989 সালে যে ত্রিপুরা সুবলে বছর আছে হ্যাঁ অবনবাই আং যে ত্রিপুরানি সমাজপতি হিসাবে মানমানি যে আগে পরে যে 2020 সালে পরে जों ত্রিপুরা রাজ্য আর অন্যান্য জায়গা থানায় কনভেনশন এবং जों প্রতিটি দফানি 19টা দফা দাঁড়িয়ে থানায় আর কিন্তু ত্রিপুরা প্রমাণ সমাজপতি হিসাবে সেটা কোনো রেসপন্সিবিলিটি তাবো जों এই 2020 সাল হইতে তাবো जों জায়গাফল ফালি ত্রিপুরা যত সমাজ ভাই जों তাবো রেসপেক্ট করনো এবং जों যত তাবো হামজাগো বা जों সিনি দं এই কারণে जों সফলতা তাবো आरो भविष्यतनि जों गाहाम खालायो जिनि इ त्रिपुरा सुइनायनो जों आरो कुसुम मातिसानाय जों गावबाक्सा काटाबर आगरतलानि सुनामुरानि साफ्रोमनि जों अतीतकाल जों किन्तु अमाहायके सिरिलेमन कोनोदिन आं नुगिह दिनैनो प्रथम आं गत 2020 साल থেকে বিভিন্ন জায়গা কনফারেন্স খামানি টিএসবিনি সিরিল হইতে তাবো जों आरो गाम खालाय सिरिलेहा सिनि आरो सिरिलेनायनि दरकार आं अनुरोध खालामनाय कौलारनाय ननि थानिया जों आरो गाम खालायै এই চিনি সমাজরা जों দিশানি চেষ্টা মাখাयनाय এবং চিনি কর্মকর্তাবো চিনি পক্ষে দं চিনি লগে दं जों जदै যেখানে जों সামনাं সে জায়গায় থানাयजों বড় जों সমর্থন आरो এবং जों आरो गाहामखै सामलायनाय आं डेपुटी नारायणवै साउथ जोंनि आं नंगौ रिक्वेस्ट खायो ननि पकेट ननि बागै जों सब जायगा दं जों सारा साउथ जोंनि जों सापर्टार दं जोंनि त्रिपुरा समाजनि समाजपतिर ननि पकेट दं এবং ত্রিপুরা সুবলে जों এবং भाषा संघ एसे सागै आनि गौरव पारायफोरा जतनो खुलुमा Locek, Pabila bangga ini baru-baru kuat saja diikuti dalam satu. Padi, saya tahu kah ada sini nongrai sampai sampai jaga. Sini format, mohon diperasaan tahu. Bini asal saya acap penan bagi cen kawan kubaki koyo. Bini loge-loge Sandi Ram Tripura, Central Kini Advisory Chairman. साधनको बिनी आचक पे आचक नानी बगे चे खवे खोपे की खाइदो पेयो आप कोई जिनी साचत जदे खाना की टोकन गए जिनी स्टेज को रखने नानी बगे अपनी अगला कॉन्फ्रेंस तक कारखाने बाकी कोई नहीं जिन्हें पूरी बुतुमने जनरल सेक्रेटरी जिन्हें बुखोबजो दिल्ली मात्रिपुरा मेमनो सारी साल का
কাঁচামানি দিন বা যত হিং হিং কষ্ট ফাইলে যত খানা নানি বা নাইনানি হেনি ফাইলে মানি आं जतन आनि बुरै गथ'नि हयते चिन्ते दिसिबि नि हयते खायै आनि माखाखै जतन हामबाय जों दिनै फाय माजाफाजाक सिनि दिसिबिनि जेनारेल सेक्रेटारि जिंदा तरनिसेन आरो फाय माजाफाजाक सिनि एमडीसी XMLA रो आरा आनि ओकरारो जतन आनि हामबाय तिनि जोंनिरो सिल्वर जुबली फेसासनि 25 बছर आजाय मानि साल पालाय जागो अ सालो जों साब्रुम हयते धर्मनगर अरनि जत सोलोंनाय बुरै साला आनि ताकु बुखु आनि बासानि साकसाराय जतन हामबाय जों इरो हायमानि जिनि सिनि जागमु माननानि बागै फायो त्रिपुरा हिंगाय सिनि जागमानि बिसियो सिनि कानमु जुमु रिनाय रिसा अबहाय सिनि त्रिपुरानि सिनि जागमु जों जे सकाचार फाव थांदि जों सिनि ड्रेस सिनि रिनाय सिनि रिसा जों कानजां नंगायनाय जोनो बर' सुङो सकाचारनि फाव फायै करियो फायसंबायो नग बर'नि नक्तामाजा दिनि सिंगागो आंलाय मासागो आं बायदियो बेरायफु आनि सिनि जाङो आनि त्रिपुरा सिनि जांनानि बागै आं बायदियो थांफुं आंलाय रिनायबाय इसा माकानो आंलाय फाय संबाय जागो बर'नि हिनै तामाजा आं सागो आं त्रिपुरा आनि टाइटेलबो त्रिपुरा अनि साजागो अनेकनि सिनिया त्रिपुरा राज्य तो मोहिनी सियो किन्तु त्रिपुरा राज्य तो मोहिनी सिजागिया सिनि ड्रेस नि थानि आइथानि बागै आं जतन सानानि मुसुगो सिनि बुरै रंनोबो जों जेसुखौ लेखा परा रोंगौ जों जेसुं महा अफिसार खायतौ जों सिनि परिचय जोंबाय जोंसो माननानै नांनाय जोंबाय जों सिनि जांनानै नांनाय अरनि बिसिंखौबो जों बुरै रं हिंगाय जों जतनि जों संसार खायगाय जों संसारनि जतन बुजायै थुकसा खालायै जों जतन थुमय एंगो जमा खालाय जे जों संसार माखाय सिनि भाषा दंनाय भाषा बाक्राजो बाक्रा जाला रुवा आंलाय कायसा संसार खायजाबाय जों जानानिबो सिनि जानानि सापर मानना नांनाय आनि बाक्राजो बाक्रानि मानना नांनाय जतनि मानना जों जतनि बाखानो सेपेङै परिस्कार खाय संसार होयजे जों बोरैल जों सिनि काम माखायो आइथानि बागै आं जतन साना मुथुगो आं सारंनोबो सानानो मुथुगो जे सिनि बुरै रंनोबो जों आगे खाय सिनि बुरै रंनो लेखाफोर लागे आगे तुगो सिनि बुरै रंनो लेखाफोर लागे परा फोरोंदों कोना बिसिगो माय बिसमानि बाय पुरा बुरै मांगो ताबो खाय जों ताबो जाबिनि दिन करेखा ताबो खाय सिनि बुरै रंको अफिसार रंबा प्रधानमंत्री सागो एमएलए मंत्री सामानो सिनि बुरै रं যথেষ্ট তিনি উপযুক্ত সংবাই সংকামাইতে সংবাই অবরে বিচিংগো চিনি angলে yang Silunia Kursus sebelumnya boleh tak sampai ke Silunia nih nama biar mau makirio akhirnya kurang kaisa daga khangkai anu kaisa korong dai tinggi lang noi ini salang no obo jong
जों जत याक्सिया करा उल बास्कां जों खिन्था थाय जों मासलियो सिनि बुरै रक गाय जों बुरै रक जत याखै बिया पूरा फाय जों याक्सिया करा जों याखै मासेको saya umpa kaisa saya umpa kali kai cungai kita go puri rokai biro joto arainu entai cungai khari bagai cung puri rok cung yak sia kara nai cung yak mas kenai joto no cung siano mas sinai je dunia no makurunai kaisa koro dunia jadi so bisa baru kanai dunia sakoro Singkorok tau kai kai, derungnya sama koro makurung na kota araya araisi, itu makurung na itu. Cung kumudino cung jepku ngomong cung jesku gojang ko topung, cung tipara hingkai cung angka yang cung bisa hasalan nangai, cung bai cung koro seyong nangai. Ini oborimote sini Tripura surungai rok. আরো কিছু কানাই আরো সিরিজ আনাই কেউ আরো সিরিজ আটো যতন হামবাই জানাই আনি বক্সাম অরণ কাজা যতন ফুল Hambai sini Bori Butumi General Secretary Ma'am no Body Agolo Koinai Kokkai Sini Larnani Bagi Sini Tripura Sungai Butumi ex-chairman and Legislative Assembly ni ex-assembly Brahmanan Sardananjay Tripura Sungai. Light. Hambai তিনি ত্রিপুরা সঙ্গে বুধু 25 বছর কামানি ত্রিপুরা দোকানে সারা ত্রিপুরা হাসতিনি কেবাংনা চিনি ত্রিপুরা দোকানে মই সামতাং থাংনাই বনি কলমটিনি বিসিতে তিনিও Jora Kisan Bisio Ang Kok Thesatani Sanai Ang Ara Hambai Maranai Tinio Salni Romwe Tini Paitak Din Tripura Sungai Butu और জয়বাড়ি বিভাগীয় কমিটি সেন্ট্রাল কমিটি এবং ডিফারেন্ট কর্নারি যত হাস্তিনি যত রেজিস্ট্রেশনে রক তিনিও পান্ডাও যতনি চুবাই তিনি চিনি সাল নেই চিনিও পান্ডা বাইথানি দিন দাম্প নক তিনি জনারমান বাদে এবং তিনিও নামে ফাই মঞ্চ ফেরে যত তিনি হাসল সম্ভব ফাইনে টিসিবি জিএস চিনি টিটিএডিসি চিনি খড়গপুর আদম এমডিসি এবং চিনি টিএসবি জিএস প্রেসিডেন্ট যত টিসিবি জিএস এবং বদলনি যত আং হাইনে হাই হামবাই রে তিনি আং পয়লানো ও পান্ডাল বিসিতে তিনিও সালনি প্রোগ্রাম নে যতনি চুবাচু হয়তোবা চিনি ত্রিপুরা শ্রেণী ভুতু যত তাকথান থাইও যদি বড় কথা হইতো হাইকে আম ব্যক্তিগত আম বনিবাদে
आं जतनिफ्रायनो नागिरसानो दफानि साम खायदां थायो अनेक समय जों गासैमानो अनेक समय वातै नगर मामै मानो जों हनै आसागै चिनि ओ दिनै जे जों पान्दा चिंमान चिंगान सिगां जे जों चाति बिसिं माने अ चाति चिंतै हायदे बिसोरै जों सारा आगामी जुग जुग चिनि दफानो च अ तिप्रा हास्तिगो तिप्रा दफानि जों सिरिरै माने साइमान चिनि त्रिपुरा श्रीने बुतुबने चिनि मतो सिसानि बुसारि that means जों सिगां नांनाय एबा जों सजा नांनाय चिनि जीवनाव तीनटा जरा फायो choice chance and change o jorana जों सिनियै जरान बिसिंते जों सामखाय मारो अबनिनो निरि डिसिशन निरि जागो किंतु भाग्य निरि डिसिशन निरि डिसिशन न भाग्य परिवर्तन खायमाला किंतु भाग्य प्रति निरि डिसिशन परिवर्तन खायमाला अतः जेकुनो साम खाय थागे पयलासि जरा मैक्सिमम दिनारो रेंसिं तले डिविजन कॉलेज पढे तो चिनि फीसा चिनि दफानि फीसा नय याको चिनि यांग जनरेशन याको তিনি বিভিন্ন 25 বছর ছিল তিনি সিলভার জুবলি তিনি হাই দিন जों पालायतो गोजान गोजान के हम दलम के जों पालायतो बे जे 25 बोसोर खामानि बिसि गोबां मानसिनि अ दफानि गोबां बर' बेनि क्लिनिक खिलाय माने बिसि दिनि अ 25 बोसोर जों कासुल के जों दिनि चारि बिसि आबन बागो जोंनि आगामी दिनाव जोंनि तमा खायनाय जोंनि भबिष्यत जों तमा खायनाय गोबां मानसि दाबो गोबां फिसन जों त्रिपुरा श्रीनि बुथु तमा खायगा बिनि एक्टिविटिस तमा हयतोबा गोबां माबो बर' बखा बिसि कक आसाय तुमा आं किसी ससालाय एज ए प्राक्तन गोपो देश का चेयरमैन हिसाब त्रिपुरा श्रीने बुथु कंटिन्यूअसली তিনি যতনি চুবা চুবায় যতনি চুবা চুবি বিসিতে তাওকসা জরা এই ত্রিপুরা শ্রীনে বুথুনে সাগবাই অল ওভার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড চিনি ত্রিপুরাও একটা প্লেটফর্ম ভাই করতে হবে আমাকে ত্রিপুরা শ্রীনে বুথুনি বিসিতে 2021 না কাইসা इंटरनेशनल त्रिपुरा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन खाजक मणिपुर भगत सिंह हॉस्टल बिन हालतमा जेचे सारा वर्ल्ड वाइड जों त्रिपुरा हॉस्टल जों 3 लाख पॉपुलेशन प्राय 3 लाख पॉपुलेशन दङ किंतु जों दाबो जों साफ्रोमनि बर' नि धर्मनि बर' धर्मनागनि तेरा शहर तोराय चिनि त्रिपुरा बाय जों सिन करिको मालायमन करिको कक सालायमन करिको एकर ओपरे जों कायसा सिनि लानानै कक सालायमानै जों अजरा जोंनि समाजनि बिसिंते सामनि बिसिंते अब कायसा जायगा फाय दाबो अ सोसाइटिनि बिसिंते त्रिपुरा हास्ते बायरे त्रिपुरा फादार मिजोराम दंनाय आसाम दंनाय बांला हालाम दंनाय
जों कायसा कायसा के जों रुतुगै जोंनि गोमाजाक इतिहास जोंनि कालचार जोंनि कौथाय जों फुसागै दं যখন তিনি ত্রিপুরা চুবাই ভিতরে জিএস জানতাম না সেই এক সময় আসামে যিনি ত্রিপুরা তনের বড়ি এসটি সার্টিফিকেট তাও বড় और স্বীকৃতি মান্য কো जों तावो ত্রিপুরা হবো जों যিনি দফার जों एसटी स्टेटास मानो অথচ যিনি জিএস তো টিসিবিনি নারায়ণ তো आं साबाय तो तम आसामनि स्पिकार बिश्वजित दैमारि थाङो जों प्राय 3 घन्टा बिनगो सिनि अलरेडी प्रब्लेम दे जों कक्सा এবং আসাম গভর্নমেন্ট जों ताबो मेमोरेन्डाम मोजां जे जों नायो सिनि दफा और प्राय हाइलाकानी वो चीनी बड़ा 4-5 तक बीसीओ चीनी बड़ा प्राय 5,000 फैमिली ने सुधा पश्चिमिया मिजोराम मामी डिस्ट्रिक्ट लंगलाई डिस्ट्रिक्ट चीनी बड़ा ताप 제자가 똑같고 어wasimi야 바라마 에제 미션 स्टेट कोऑर्डिनेटेड स्टेट ऑफ चीन स्टेट एवं काचिन स्टेट ऑफ प्राय 30,000 ने ऊपर 30,000 फैमिली 30,000 फैमिली ऊपर चीन पर ताबू कारण जों ताबू चीन पर ताबू किंतु जों ऊपर थांगे जों कम्युनिकेशन ट्रिप जों आगो आवन बागे जों अनेक बार प्रश्न खायो और सोसाइटी सामना खाइगा এবং আমি নিজে এক সময় কলেজে অ্যাডমিশন নিতেছেন কোনো না কোনো কারণে শিখতেছেন হেল্প মানে আউটবাগে তারপর যিনি গোबां आरो सामफ्रामबो जों শুধু যিনি কালচার যিনি আইডেন্টিটি যিনি बुसकागो गोबां যিনি सामखायनो गोनां बेजों যিনি दाबो गोबां हिस्ट्री जों साइमन जे रतन मणि त्रिपुरा अब त्रिपुरा दफानि किन्तु तावबो जों आवर जों गभर्नमेन्ट जों प्रुफ खालामनांगौ एबं गभर्नमेन्ट तावबो जों रतन मणि रियाक निबावना आसामाव नंगौना आसामाव रतन मणि रियाक स्टेट खायला अथच जों जत साइमन रतन मणि त्रिपुरा एबं সিরি দফা অল ইন্ডিয়া ত্রিপুরা প্রথম যখন এই বাসালতে যখন নোটিশ কাইসা কমিটি খালা কোনো অর্ডিনেন্স চেয়ারম্যান অল ইন্ডিয়া ত্রিপুরা जों तावबो जों दिनै जोंनि गोबां दिनै जोंनि दफानि অনেক কিছু সামখাইজা जों बुनो जोंनि दा जों द्रिक गोबां थां दंजा आवर जों मा खुसुम आगामी दिनों डेमोक्रेसी कान्ट्रिओ जतनिबो अधिकार दङ आवन बागे पहिला सोसाइटी যখন রাগ বুকুরা সোসাইটি যখন রাগ না তখন যে সময় সমাজ ডিসিপ্লিন থাকে সমাজ যদি ডিসিপ্লিন থাকে ও সমাজ
যে কোনো স্টেট যে কোনো কান্ট্রি বসে বিদেশি যখন Jadi गोबां এই বড় করে করে তুলছে যিনি এডুকেশন সিস্টেম করা যিনি সামাজিক ব্যবস্থা করা যিনি সামাজিক রীতিনীতি এমন জনসংখ্যা যে টেকের অপারেশন সম্মান জিনিস আছে না কইতা অনবেটার করো চিনি কালচার চিনি কমফাই চিনি নিজস্ব ট্রেডিশন নিজস্ব চিনি কমফাই তো যে সিটি তিনি চিনি কমফাই যে কুসুম খাঁজা চিনি তো হচ্ছে কুসুম কেসি মানে পিছাগে রিতানে যে আমরা গজা আউন বাগে তাকরো যে ইয়াং জেনারেশন করো সংসদ কাঠালা মাতে যে কাসমাল মে চিনি নক দিয়ে চাইটা পিলা চাইটা খুদি আবার যদি নক চাইটা খুদি বসে রাখে রাখে ও নক বাই থাকে আমার বাগে আপনি দিন শুধু কালচার শুনে চিন্তি সাইনা চিনি এডুকেশন को কাছে মাথা जों অন্যান্য লাভ আছে কম্পিটিশন থাকছে গ্রাফ আপনি বাগে जों আগামী দিনে जों नारी दाबल दिनो ए दाबल 21st सेंचुरी ए 21st सेंचुरी का कंपैरिजन खाना खाना मत करो एजुकेशन उमते जे কোনো সামনে जों दाबल कंपैरिजन থাকে কোন দিনে এস্টিমেট খানে और मैं करो जरा दिन और फाइनल लिविंग सेंचुरी को करो ना आगामी दिनो ini दुनिया में पहिला नि सेल्फ क्राक खाइ काम्रो मिन जदि सेल्फ जदि मिनि बखा जदि क्राक नि के जतै ना 100 जन ना कोनो फासी राखे दि मिन जदि कासे आनि और बागे जों निजे तैयारी मावनो करो आखा खायो सिनी दफा आगामी दिन जों जदि यूनाइटेड जदि जों सामुखाय थांके जों सिलभार जुबली आगामी दिन गोल्डन जुबली जों खायनाय आगामी दिन जे गोल्डन जुबली जों खायनाय बागै जों प्रिपारेसन खालामनाय त्रिपुरा हास्टेनि कैपिटल सिटी आगरतला हास्टेल आगरतलाव ओ त्रिपुरा दफानि इंटरनेशनली चिनि दफा वर्ल्ड वाइड चिनि बरकतो किन्तु चिनि कम्युनिकेशन चिनि स्किल ताव चिनि ओ जागा वाला चिनि और बगर कल्चर ini language गमामात जों लामागो थांनि जों नाका सुनो आं असु दरा कला लागला आने तो आरो आरो खमतो आं असु साने आं तिनि हातसो সম্পর্কে যত ইনি সাবরুক থেকে শুরু করে কাঞ্চনপুর কয়লা শহর নেই বিভিন্ন কোনাতে যে কলেজ পড়ে তোলায় ইউনিভার্সিটি পড়ে তোলায় তিনি যে 2 দিন সালে যে প্রোগ্রাম যত কষ্ট খেয়ে তিনি 2 দিন প্রোগ্রাম হওয়ার মতন কি এই পার্লামেন্ট বাগে এবং যোগাযোগ কামানি বাগে
jotona khaksama hambai le ani kisi sa kok sama na parka jotona hambai kulumka TSB ailok tum Tripura dopa ulke Ahmad di sini Borobudur chairman ex MLA Sarno bini khana tata koglap ni bagai tabung kok thai sene larang ni bagai koi nai sini sabrong TCB ni secretary and Tripura Serenai Buthugi ex general secretary Tako Hirendra Tripurano Sinjagam jotono Silver Jubilee state level freshers meet program miani simi songsa jangmani tini sini closing ceremony tini a closing ceremony of 5 months of Paisa. Jini Tripura Chogalai Buthuni Central Committee General Secretary Boromganang Domination Tripura. Bini loge 5 months of Paisa TT ADC ni MDC Borokloi Boromganang Deposit Tripura Dai Bangsok Tripura 5 months of Paisa sini TSB Central Committee ni ex chairman ex MLA Boromganang Donandai Tripura আর 5 months of Paisa ex MLA Boromganang Gulba Mohan Tripura Tripura Puri Buthuni Deputy Naran Boromganang Sena Mohan Tripura Stesa Asutsa TSB ni President Secretary ex-President TCB Divisional Committee ni President Secretary Joto College ni Delegates Central Committee ni Member Store Rover TSB ni Activities Sunze आगे आगे बना के संग ताम साउंड खाया सिलो एग्जीबिशन डिस्प्ले खाइजा तो खिनि लगे लगे जिनि अखरारा नि कखाइ नि मते खाना खाना र सिनि जे 25 বছর ताव जे रानिंग माने सिनि फाउंडर मेंबर अफ संसाय बिथां माने सिनि अर्गानाइजेशन आगे स्टूडेंट विंग्स अफ टीसीबी नि बुमुं कमानि अबो ट्रिपुरा सामना बुथुबिने बुमुं गजाखा गावमा बेस्ट year to year jini senior rock tahu ko officer level samung phaisa to bibhinno jaga jaga gam puso ba samung khlai to imongla sini ekta institution jeme sentini angotini jini I organization me kuring ya khlai no tini ami sini gara kamu ba I monjo angotini ake borom bujai kamu tini Dharmanagari student tini saproni jara pore to nai dunia shanti bazar office kaisa sini layo si sini layo ne madhyome jini friendships ba sini je activities guskamo sini final amar ho ba nini khagam place and society je sini bumu ba jeng je sini mo nin sakni sini mo sing kusu disanani lai যে কোনো অর্গানাইজেশনের জন্য সামগ্রীয়ে নিজের তো পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট হয় বিনিবাই তিনি যে ই পারানে এলাকানি করর বা গার্জেন রনে খানি পান পায় না নংনি সাইরা কলেজে পড়ে না কোনো স্কুলে পড়ে না কোনো যেতে ইউথে যখন প্রোগ্রামরা বা কলেজে যখন কানায় ই অর্গানাইজেশন রবে করুন দি
गोरोंगोदि सिरुदि जोंनि मत सोलोंदि सिसादि बासादि जों सिसानि नांनाय सामि सिसा गलाय जों बरन बाजार मोननाय बिनि बागै যারা তিনি এই 2 দিন প্রোগ্রামও যারা যে নুগনায় যে মঙ্গল বাইখাবাই যে নুগনায় নুই বানখানা সারা ত্রিপুরাनि যিনি কলেজनि डेलिगेट्सर इदि फाइ मानजा फाइजा बसो नाइथाव फाइ जिनि प्रग्रामफोराव जों काम खालामगासिनो दिसालाय दा संसार फेका बा सेलिब्रेशन खालायनायखा बिनि बागै आं इ जे प्रग्रामनि माध्यमे একটা মেসেজ होनाय जों जा पानो सात-सातनि सिनिमु अकरा सातारानो जों सन्मान होनानै जों गेजेरावनो जों खारलावै जों सोलोंनो नांनाय आरो जों जोंनि डेभेलपमेन्ट पार्सनेल डेभेलपमेन्टबो जों लेखा फरानि साथे साथे गाय थांनाय बिनि बागै इ 2 दिन प्रग्राम जोंनि जे सिलभार जुबली जों सेलिब्रेशन खालायलेखा दिनै लास्ट डे दिनैबो जोंनि प्रग्राम खालामनाय आरो इसिनि इभेन्टनि परे पयलानिफ्राय बायखाजरा जत दाम गोरों खालायो नायथाव खालायो जों जोंनि प्रग्रामनो संसाय थानाय जतनो आनि हामजामा याफारो एस ए टीएसबी एक्स सेंट्रल कमिटीनि अवे ताबुनि जे प्रेजेंट सेंट्रल कमिटी दंनाय रंबो आनि खाबाय हामजामा याफारो एसे जतनि कन्ट्रिबिउशन बाय इ डिविजननि टीसीबी बादिया सुरखाय नारायण कुमार रवाजा काउंसिल सुरखाय जत जिनि जे अकरा साकरा तंनाय जत इ प्रोग्राम सक्सेस खालायनि बागै जुबाजब खालायमानि बागै आं आनि खाबाय जतनो हामबाय याफारो जों साइनो आरो ककरेन बागै हामबाय जतनो पाइपले हामबाय सिनि बरमगोनां साननो बिनि खानाथक कक्लाम साइड खालामनाय बागै अबनि आगोलाव फैनि जों कक फेसिलिटिनि खालामनाय दिनैनि पादा फाइजाक फाइ बान्जा फाइजाक बरमगोनां नामनाय बरमगोनां सान अमित त्रिपुरा साननि खुबदै आं साननो पाइने कक फेसिलिटिनि साइड खालामनाय बागै তিনি त्रिपुरा सरनाय बुथुमनि लुवा दिमाबाय सावनि रुमिते कथा परिने रंगते लामसुं आंदा अल लामसुं पान्दानि पान्दा नथां बनां खाबाय खुबाय लामसुगो चिनि इ पान्दा फाय मानजा फैजा चिनि त्रिपुरा चुगलाय बुथुमनि गणांगनां जनरल सेक्रेटारि आं मुंसालिया गणबान खाबाय खुबाय लामसुगो चिनि सोसाइटिनि जे साउथ जोंनि गणांगनां डेपुटी नारायण गणां खाबाय खुबाय लामसुगो चिनि हास्तेनि टीटीएडीसीनि आदम गणांगनां खाबाय दंगो गणांगनां खाबाय खुबाय लामसुगो चिनि दानस्रे आसुफिजा चिनि त्रिपुरा हास्तेनि गोजाम एसेम्बलिनि आदम खरबनि गणांगनां खाबाय खुबाय लामसुगो बुरै बदलनि जनरल सेक्रेटारि गणबान खाबाय खुबाय लामसुगो अगना ताराय जे चिनि दानस्रायो नारयनि तिनि मानजाफिनि गणां खाबाय खुबाय बिनि लगे लामसुगो तिनिनि जे इ आन्दादाराव त्रिपुरा हास्तेनि जत्त थाइनि जे বিভিন্ন রূপ কতানি সুরঙ্গাই কলেজ ফরিনে তিনি আর যারা ডেলিগেটস হলো ফেনের বন্ধুরা খাবার খুবাই লামসুগো তিনি ই পান্তা ফাই মানজা ফেজার ও হাস্তিনি দাল বিদাল কামিনি চিনি কামিনি অকরা তারা রোজা দাবি মানন খাবার খুবাই লামসুগো তিনি যে প্রোগ্রাম বা তিনি যে ও সামনে পান্তা ও बेले तंथकमानि साल उदलारमानि साल तावनि दिबा चिनि त्रिपुरा जुगलाय बुथुनि बेरेकनि कैसा जे फ्रांस त्रिपुरा सुननाय बुथु अ बुथुनि जे 25 बोसोर कामानि लागै जे दिने अ पान्दा अब उदलार काय साल ते अब हिस्ट्रिकेलनि कैसा साल
तो हिस्ट्रिकल सालदारा आं गोबां कक साया आनि सिगांनि कक लामनायाव गोबां कक सायखांखा आं शुधु इ कक ल सानाय जे ककखा दिनि जे उद्देश्य जे टार्गेट न लागै दिनिनो जे पान्दा ओ पान्दा का सुरुंगाय रे पान्दा अत स्टुडेन्ट ननि पान्दा ओ पान्दा न आं स्टुडेन्ट नि इंग लागै ना कक फासा थेनि सानाय नायदि ओ स्टुडेन्ट हिमानि नामबा ओ स्टुडेन्ट हिमांहा और कयटा लेटार दं इंग्लिश बाय जुदि सुनाय फैबाय S T U D E N T 7 लेटार दं ओ 7 लेटार दानि जदि कैसा कैसे फॉलो कैसा काइके जरा गोबां माने जस्ट थेनि बा थेनाम लेटार निया मीनिंग साइड ना ये स्टूडेंट बिजाक मानि अत स्टूडेंट हिमानि जे फर्स्ट लेटार जों जदि नाय काइके जेरो स्टूडेंट S लेटार नि मीनिंग बा बिनि कक मांगा जदि जों जेरै नाय काइके अब स्टडी खाने ना अर्थात नो स्टडी खाने ना साथ में कुछ बेना मतिसान निके जे नॉलेज नांगमानी अबनि बागे नो कहां करे स्टडी खाने ना नाय ओ स्टडी नो का कैसा पहर पता मिनी लांबा नो मिनी थिना को जन कहां करे कुछ बेना मतिसान निके नो कहां स्टडी ना नाय अबनि बागे नो कहां स्टडी बोइबा बोले तिनी विभिन्न रूम नगर तिनी विशेष कर जरा कॉलेज स्टूडेंट जरा पढि भइयो तिनी विभिन्न कॉलेज गोबां कहां बोइ दंगो जे गाम बोइ दारा नर नंगनि ज्ञान न नंगनि जे वालसुं मानो कुछ बेर मति छने गोबां लामा आरो दंगो अपन बागे नर ए जे साथ साथ कुछ बेर मति छने हिके नर नॉलेज नांगनाय और नॉलेज खा ऐसा पहनि नामा जे पहनि बिसिंग नंगनि लांगमा न बसका आगोइ नांग माने नंगायदि इनि जने पहर दंगे ini bersama dengan lain kolej ke, rumah agak maya. Apni bagai ini lama, je knowledge tu jadi nu mungkin ke, korban sudah tu korban ini lama, sekarang tu bilang mana? Apni bagai, nu je kerja puna, bahani bagai nu suruh nu yang pilih ni naik, je suruh nu mesti saat hari ni mesti tu, saat lama tu kusuh ganai, bini logai, bini topa, bini nok ni society. जतो कुछ फेरमो गाने अपनी बात तो देख स्टडी नि जदी कैसे एग्जांपल नि फुकाइता नाम न साने नाइकी स्टडी सिनि बात पनि नान सिनि लाइफ रूम दि नंता को खरक्सा बा नरता कॉलेज पढि लाइयो कॉलेज पढि थरी नंगि बिसिको जरा कैसे फेटे हिते नर जॉब खेले बा जॉब नि बाके अप्लाई खेली और जॉब नि बाके अप्लाई खाइतारी नंगि स्टडी तो पनि बाके नाम नानी नंगि बिसिको बक्सा न चाकरी अप्लाई खेले मैं खाइ पनि तम के ग्रुप सी थेम जरा कैसे संग जे जेआरपीटी में जॉब मामानी आंगो तो बिजनेस मैं दी और जगह को कबम्मा बरो मैं दी कहां बिनी आगे जॉब प्लान में बुई जॉब मानिया इनके और जॉब में बिशु जरा किसी से जेआरपीटी के माने और चिनी कबम्मा एसटी बरो डॉक्टर पढ़ने तो इंजीनियर पढ़ने तो कबम्मा बरो ग्रुप इधर चाकरी में था कि बिनी सिकंगा जो ग्रुप सी वो सरका तो ग्रुप सी दर तानी कहां बरो और वो मान फलो ग्रुप दिरे न कामन को डॉक्टरेट करन बरो से जॉब मान जाते अपनी मीनिंग नाम और साइजे मान तुम्हारी बात पर ग्रुप सीधा तुम्हारी बात पर ग्रुप दिरा माथा अपनी से कहां से साइजे ने काय सुमुगा दिनी स्टडी जिसु कोराना जिसु स्टडी हैने असन्न निदि नो जे कोनो जॉब तो निदि थिना आगुक माने जार कारणे अनेक समय न नुको एक ग्रुप दिगा थाका बिले लग पुलिस मन सुचात नमनि बिसिने एकই बेसनि पढे एकই कलेज पढिले किन्तु बासा ग्रुप नि बासा ग्रुप सी बासा हिकाय बिने डॉक्टर इंजीनियर बा पुलिस जरा फलो तो नर्डी बिसिन जरा काम पढि नाय एक लोग पुलिस एग्रीमेंट खाता किन्तु नमनि बेस बिसिको कैसे हिका प्रमोशन माने अते एग्जाम लोग प्रमोशन माने बर ऑफिसर दारो काम ना गरो किन्तु निनि बेस बा निनि ताको बा निनि फ्रेंड हिका से रेफिलमेंट तो थुंगा एक থেকে তো বুঝি অবনি স্টাডি নি গুণ যদি কাম স্টাডি খাই যায় হিকে নো অব হাইনা নিলি কোয়ালিটি এডুকেশন বিশিনি লাম্বাবো বেরে বাগানে অবনি বাগে চুম শুধু সুরঙ্গালাই না কাম কোয়ালিটি এডুকেশন চুম মানি না নে অবংকা চিনি সুরঙ্গনি বাগে বেলা খাই নানমানি অবনি লগে আম কাই গেছে সাইনি দি যারা যতন তো ব্রেন কা হাইনা নংনি বিশিবা বাসা কাম রেজাল্ট নিয়ে হিকে চিনি মাপা ছিল গাদা হিয়ে गाता हिंदी जिया देबा गाता लेखा पढ़ा माया सब मोबाइल पे देखे खमनी एक्चुअली गाता नि तो मीनिंग तो अब हाई एसेट ही माने अत बिनी इंग्लिश में एजुकेशन से अब एजुकेशन से अब नि मीनिंग खानो
어제 SNT 비신도 트랜스퍼런시 마키나이 이니 랑마노 니 যদি কিছু বেরামতি সানা হিকে ট্রান্সপারেন্সি নো খাইনি লাংনাই অর্থাৎ সমাজটি কাইসা সম্পদ তুমি না মানে চাকিয়া সমাজটি সোসাইটির বাগে যদি সামুংদান থাকে কাইসা সমাজটি সম্পদ হইতা নাই ইনি যে অর শুরুনাই যত জব মানে বইয়া শুধু চাকরি খাই খালি দফানি সামুংদা মানে সোসাইটির সামুংদা মানে এমন না যে দফানা কিছু বেরামতি সানা জীবন মানে অলরেডি বনর কাইসা সম্পদ হইতা মানে দাদাজি মুসা করে বর্ণ নামার যত সামনে কাইসা गुबै मोगथां दङ फियाबानि मिस्टार थांनि दंनि नांनाय अबहाय दाउ फाइदि सेकेन्ड लेटार सिनेमा एसटी बरे टी नि फुल फर्म जदि नायके तो टारगेट जों टारगेट दंनि नांनाय अर्थात दुमताबो जे स्टेशन दं जे जागा दं नोंनि इमान बा निनि टारगेट दंनि नांनाय बु पजिशन थानाय निनि टारगेट जदि करे जीवन आगोर बाय तार जदि रुमनि न इलेवता स्कुल दार पनिए दङ डॉक्टर तमाय माने 11 12 माध्यमिक पास की 11 12 साइंस से पढ़ने कॉमर्स से पढ़ने कैसे टारगेट तमाम डॉक्टर से पढ़ने साइंस पढ़ने आगे इंजीनियर से पढ़ने आगे एग्रीकल्चर से पढ़ने तमाय माने वेटरनरी से पढ़ने निने कैसे टारगेट जुमा तंगो तो अबनिले तंगो आगे नि থেকে নিতে প্ল্যানিং মুতাবেক কি মানে টার্গেট তংনি না টার্গেট ছাড়া কোনো দিক নিনি লামানা নি ফিউচার আগো মাংলা অবনি বাগে নুম যে জায়গা কত नुम जागानि गुबै थांखायनाय के निनि टारगेट मास्ट दंनि नांनाय अबनि बागै मानो अ टारगेटनि बागै नर मा चाइतोलानि निनि इमानो गुबै अबसि गुबै टारगेटआ मुखथानि बिसिनि टारगेट अबनि बागै आंनो एग्जांपल कैसे सानाय जे चिनि हास्ते साया चिनि अजा हा भारत इन्डियानि कैसा जे बरमगना मुं पिक्चर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम खरकसा मुसलमान बरक से खरकसा दहनि बरक से किंतु वो त्रिपुरा तो या कर सारा इंडिया नि से कैसा वो ini मुं पिक्चर बरक साधारण ini तमासाय ini boy बहुत जॉब खाई नहीं बहुत जल्दी तब बाइक लागे ऑप्शन थानाय लैपटॉप लागे ऑप्शन थानाय नगद थानाय কিন্তু নুনতাব সে স্কুল পড়ি বা কলেজ পড়িও নুনতাব যদি নি দা বইবে যদি শুরু ববে কম্পিটিশন যদি চলিয়ে যদি হ্যাঁ আনি দালে বাইক পাইখা আনি পড়লে ল্যাপটপ পাইখা আনো পাইলো নি না নাই নুনতাব যদি অবনা যদি চাইতো থাকে নিনি লাংমা তো মাং নাই বত সেকেন্ড কইখা বিনি লাইফ ব্রেক রে মন নাই বত তাব সাউন্ডিং হইছে কিন্তু নুনতাব কব সুরমানি জল আছে নুনতাব কব ল্যাপটপ বাইক লাগে গুড়িমানি জড়াইয়া গেম খেলমানি জড়াইয়া অনি বাগাই দিন এই যে জরা মানা খিমানি অর্থাৎ যে অবহাই ওয়ান সমুদ্র ইয়া পরিষ্কার হিতে নিনি শুধু টাইম লস নি থাকি অমনি বাদে টাইম ন বনো বেলো রনি না যে আননেসেসারি টাইম লস করে না না অমনি বাদে না তাইসা নিনি ডক্টর এপিজে আব্দুল কালাম সামাতঙ্গ অর্থাৎ তোমায় মানে নুনতাবুক যে লারিমানি উপলব্ধ খাল লারিমানি প্রজাপতি नोंजेता बाटरफ्लाइनि उपलब्ध खाब ओ बाटरफ्लाइ सालजानि नर फाइनाय अबनि बागै तमा खैनाय नो कैसा खुं बागान सामनि जे खुं बागान नो लारिमानि उपलब्ध खाब ओ लारिमा सालजानि नो फाइ ता जरा कैसे विशेष जरा कलेज फैनाय र नरताबो साना थांगले एकदम फुइदुमा जरा गोबांमा हयतो स्कुलाव नर गामि कैसा नर मालायले किन्तु कलेज जगत थांगाय के र दंमा कलेज सारा त्रिपुरानि अत 25टा कलेज स्टुडेन्ट इउनिभार्सिटी नर ताव पार्टिसिपेट डेलिगेट खायगाना नरगुनो अल इउनिभार्सिटी बा कलेज थांगाय के हास्तिनि विभिन्न दाल बिदाल गामि नर गर बन्धु बान्धव मालायले के हिके तम थसा निनि बारा फाइनाय इके अ जरा किन्तु निनि जरा लाई थांगो अ जरा किन्तु से तम थसा थुया 6 मास ल इके नि सेमिस्टार एग्जाम फाइयो इंटरनल एग्जाम फाइयो नर साइमा जरा लाइमानि इनका अबतमा बा से नु हयतो एमन जरा जरा लाइमानि बिसिंगै नो दमानि था जे हयतो चला सिखला बुरि सिखला हामजमा कबलफना लाइखियो किन्तु निनिता अ कबला लाइमानि नु जे डाइरेक्ट लाइन कलेज अफ फैगा बा यूनिवर्सिटी फैगा फैना अबनि नि कमरै बाइ थिनो जरा लस म निला माने कैसा पार्ट थिनो अबनि बागै नर এই যে বড় বক্তা তিনি तमाने लारिमानि उपलब्ध जे बড় তিনি मोबाइल তিনি নর্থ বিশ্ববিদ্যালয় মোবাইল লাগে নর্থ রোমানো পালসি প্রিপেয়ার পড়িয়া গই যার কারণে রেজাল্ট
অবনি বাকি কি যারা বলিনি পিছে চালানি পিছে মোবাইল পিছে খাপ अमनरता मोबाइल नि उक्लोगल खालतेया लारि माने उलो खालतेया नुं साजा सातनो क्वालिटी नि देखायके सातनो जुदि एडुकेटेड जदि सामायके निनि उक्लोगल निनि बागाना लारि मा बुरो बुरो फायनाय से मोबाइल लैपटप निनि बुरो बुरो फायनाय अबनि बागै अ जराम थानिनि से लैपटप थुमानि बाइक थुमानि पेप्सी थुमानि सला हमजमा बुरि हमजमा जराया निनि ताउ नि जराम खा सातनो क्वालिटी सामानि जरा जे जरा निनि नाम अ बेलाय खाय फिउचार नांनाय तो अब हायनो जरा बक्सा खाजा का तैको तुमा को सताय तंगो लगी आं साने चिनि पुरि रक संगे सोसाइटी न लारबाय हे तुमि न चिनि पुरि रक चिनि जे दिनो कलेज युनिभर्सिटी बा अर तारा डेलिगेट सेनेर नरना चिनि तमाय मानि दफनि सोसाइटी नि हुकुम नाय सुंनायदि सुं जरा चिनि पुरि रक नाय सुं चिनि बिसिको लिंनाय निसेतो तांना बासा बासा पगै थका बिनि बादे होजे सुं यां जे खिना थांगाय तमाखाय बिनि लिंनाय बे सुं थांगो नों साकनि याद थादा थांगा हिंगाय ओ भुनि बाय थांगो खिबुरा सिदा केव केले नों लिरिनाय बुनि मुंगा आगो खाचांगा किन्तु जरा कैसे एमन मुंगा जे जिम दफनि बरम बक्स खिबुरा फरसिनि साकनि लिंनाय हिसाबै यूज खायो बे आंलाय थादा थांगा हिंगा बुनि सारि रो कैसे सिम थांलाय कबो कैसे कैसे बहां खायदि जे बहां कायखाय हिंगाय ओ जे मानदर तो मानि बा जे लाइमा तक्सा तोमनि जे खुमरो बाखाय जे जत फैनाय तो ओ फैमानि बिसिंग और शुद्ध तक्सा तोमनि यंसा कुक्सा सिनिया जत बरम नरो फैले खु फै लुंबो अबहाय जे कैसे बिभांग बहाय कतर खारने लांबाना जने कुछु बेरो छिसे दफाना जने कुछु छिसे अबहाय बिभांग बहाय जे बिभांग बहाय शुद्ध लुंसिनिया निनि मा फा ताखौ सुसाइ जत बरम फैले खु फैनिते बबाइना बरम फैनायते अबहाय करे नरो बिनि जे सुसाइ पाता फैमानि बिसिंते नरो खरसा बरम समय जाने जे साकनो कैसे बिभांग बहाय जे बिभांग बहाय जत आनि दफा सोसाइटी मा फा गोष्ठीया जत बरम माने मुपिने निये समय जाने थानि असम नगरले आनि कगलारुमा अर्ण मथाका हामबाय खुलुमबाय Baiklah hambai sini bolonggaran satno. Padi oboni agulo cung cini orang Arab esen nogre sampai jak sini pumang sat. Hello. Subah berpura satno cung disabai besro go iten di pada golam sabai nei. Oboni logo koklar nani bagai koi nei. Teni di pada go nogre bote mungai fai manjak pejak. TTA di sini Parmarang MDC saat Homso Kumar Triprasatno. Cek saat ikuti program kanalai. Jodohnya sarikau. Sekarang kalau nggak deh. Belaki ini tongkau mani ini jora. तमानी हिंबा चलनाइखा विभिन्न जागानि बा डिफरेंट विभिन्न कॉलेज नि आनि स्टूडेंट राव बा जिनि सोलोंनाय गथ'फोरनि जरा दायित्व मानजाबा विभिन्न कॉलेज नि फायदा आरो नि फाय मानजाब फैजा पयलाबो आंनि साना बुझो तिनिनि जे 25 বছর অর্থাৎ ত্রিপুরা সোনালী কোম্পানি যে 25 বছর তিনি जे सिल्वर जुबली तिनी जे कायसा प्रोग्राम नि तिनी सभानि सभापति आणि ताको विश्वजित त्रिपुरा अरफाय मानजाब थाका त्रिपुरा जुबलाय बुथुनि जिनि जेनारेल सेक्रेटारि सार धरनीसेन त्रिपुरा तिनी फाय मानजाब थाका अरफाय मानजाब थाका जिनि सिनियर कायसा लीडर अथवा तिनी आरो लीडर हेतु যদিও গথকিয়া চিনি এমএলএ কসা বিনি শ্রী মনোমার বুদ্ধমোহন ত্রিপুরা আনি কলিং দেবজিৎ ত্রিপুরা আনি সুতভাই এমডিসি
ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল মেম্বার এবং ওই এলাকার কারণে যতদিন একে সিনিজা চলাব বিসার নাইথাও আরো ভাই মানজাম ফাইজা চিনি গজামের Sorry, Karen, Puman Bandara from Visakhapatnam. Dinero Hai Manjang Faisal jini Boma Bodol অথবা ভাবে বমহাই জায়গার উপচুন ও কুবুল জব্দ কাছে এইসব জায়গা নিয়ে जों কৌনানি নাই তিনি পরিষ্কার সালানি নাঙ্গো যে জায়গাগো যিনি যে 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 जों তাবো বর্তমান যেটা পরিস্থিতি जों বিভিন্ন ভাবে বা করব যদি একটা সমস্যা স্বীকার করব বিশেষ করে দিনের কোনো জাত কোনো সম্প্রদায় না উদ্দেশ্যকে সালানি বুঝিয়া ত্রিপুরা জাতি নও এবং ত্রিপুরা রাজ্য নি ত্রিপুরা জাতি
সিও এবং কেবলই এজেন্ট দুই আছে বিশেষ করে ছানার নাম চিনি সমাজবান ত্রিপুরা নিয়ে নগত গাহাম কি সিও এবং চিনি এই যে ত্রিপুরা রাজ্য বিভিন্ন ইতিহাস করব সুং চিনি জাতি ত্রিপুরা এবং চিনি গাঁও ত্রিপুরা চিনি ভাষাবো ত্রিপুরা এবং সবচেয়ে গোজাম ও বাংলা ভাষায় সাথে থাকে আদিম জাতি কিন্তু এই যে জাতিরা এই যে ত্রিপুরা রাজ্য নিয়ে কুসুম কুসুম বাণিজ্য আছে ফিরে বিশাল তাবু বছর বিভিন্ন ভাবে চিনি দফারা কেবকানিও ত্রিপুরা কেবকানিও কাবির দফা মোসামো অবশ্যই চিনি কম্পিটিশন হচ্ছে তাও বড় মোসালাই নাম যখন বাইরে কিছু করতে আমকা শুধু মোসা জানা চিনি কম্পিটিশনই আছে শুধু চিনি হরফ দিনে ড্যান্স কম্পিটিশনিয়া চিনি বিভিন্ন হেরিটেজ ট্রেডিশনাল তিনি বিভিন্ন স্টলস নাম জাতো আর তিনের চৌমানি আগে কত কিছু নুয়া জিনিস তো চিনি পুরো চিনি পুরো ইয়ানি খাকরা তিনি বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন জিনিস আদি মানে জিনিস বিভিন্ন প্রোগ্রাম নাও তিনি শুধু ত্রিপুরা জবলাই বুতু ত্রিপুরা সোনাই বুতু প্রোগ্রাম আছে থাইয়া বিভিন্ন প্রোগ্রাম থাকো তিনি কমিউনিটি যারা প্রোগ্রাম রাখো তিনি স্টল টু স্টল পড়া বিভিন্ন ভাবে চিনি আইডিকে Asia, ini orang angga sekolah itu cini tiba orang di sana kan sampai tadi itu mana orang sekolah sih kiri itu nanti. Hebung orang cini, orang ini sekolah, cini bibino babe, cini orang bibina habang tu duita part cini edisi hebung state ni hebung tu, jadi guru apa payah mana, kalau elakkan cini edisi ni kita cini bibino department tu guru apa payah kita orang payah যে এগ্রিকালচার নি সম্বন্ধে বিভিন্ন হবন সব অভিজ্ঞতা আকারে যদি অনেক উপায়কে জিনিস আর বিশাল নাই বা দুই পর্যন্ত দঙ্গনি কিন্তু অবহাই বদিনি ভারতনি কাহাম খান নলিয়া যদি ফাইনান্সিয়াল আরো আমি এমএলএ কাজা আন্দোলন জয় বাবু সাকা যে ফাইনান্স আরো প্রোগ্রাম ফাইনাল এবং ন্যাশনাল লেভেল যে প্রোগ্রাম ফাইনাল হ্যাঁ অবহাই প্রোগ্রাম যে আগামী দিন আর ভাইকে খাইলে মানে যদি সহযোগিতা না নাই যদিও আমি পরবর্তী বক্তারা আরো অনেক কাউ সানাই সাজানাই দঙ্গনি তিনি যারা অভিষা কম বিভিন্ন জায়গায় ফেডারেল বড় ভাই খেয়ে পরিবেশন খেলে তিনি ধন্যবাদ মারবো যে এই চিনি দাবু চিনি সমাজ রাউনি আংশীয় কোনো ফাট করে আংশীয় চিনি বিভিন্ন ছোট ছোট যে জীবন জাতি রাউনি পর্যন্ত যে বড় সমাজ নি যে বড়নি যে কালচার নি যারা অবদয়িত ওনার বড়নি যে সমাজ নি বিভিন্ন কোটি কোটি টাকা ফান্ড করে আংশীয় জিনিসগুলো বিভিন্ন ফান্ড করে যত নিজের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য হয় বরং যে ওয়ানসু মুম্বাই যে বিভিন্ন কলেজ নিয়ে ওরা বড় ডেলিগেট সিস্টেম খাইয়ে বা যারা রিলাইজ হচ্ছে সমাজ নিয়ে ওরা একজন কর্মচারী হয়তো হেল্প হয় না যত দাম ছানায় যত ও কাইসি সাবজারি থাকা তমুইব কুথি গাইছে যে পরিস্থিতি তমু আগেনি যিনি অতিথি যারা যিনি লিডার অনেক ছোট লোকা আরো আগে যিনি যারা পিসিবি এবং ত্রিপুরা চৌবালাই বুথু এবং চিনি চিনি চেন্নাই বুথুরা দীর্ঘদিন তিনি 25 বছর আগে যারা ক্লাইনের নাম ধন্যবাদ পাইব কিন্তু আরো একবার সুন্দরের নাম মানে বছর কি বছর চলো কম বাক্সা করে বছর কি বছর চল ইউনিটি করে বছর কি বছর চল এগুলিটি করে চিনি চল ছালাই চিনি চল চায়া ছালাই সমাজ বিশিষ্ট বং দফা মেকল ছালাই মানে বাগৈ जों ताबुखौ दला गोलैदों जों ताबुखौ दला गोलैदों जों अपनो बार नाय ओ सर्वसाथे जत बागजानाय जों बाग खालायनाय এবং जों অতীত লোকা তাবুকো চিনি এমএলএ বয় একমাত্র মাসাসি তো তিনি এমএলএ কম সাকায় তিনি কিসে যা অন্যরকম কম মাস রাখলাই
তিনি দেবজিৎ বাবু লরনে লাগেন এমডিসি এবং আম রত্রাই বেলিনি ভাই কাইসা এমডিসি তো আগে গোবাং মাছ এমএলএ রব লিনে রব চিনি যারা শ্রমে পুত্র যারা কিন্তু সমাজ দাবো যারা যে যারা স্টুডেন্ট তোমরা রব নরব মা ওয়ানসন নাইছে কোন অবো ইয়া হয় বম হাই প্রাই চং বচিনি বিস্কামনি সারিও যে চিনি ভাই চিনি তাও তো তিনি রাজনীতি কম সামালিয়া ব চিনি এবং আগামী দিনে আরো বাই মাইক্রোফোন বাই মিয়া পান চং শুরু তিনি মাইক্রোফোন বাই আর প্রোগ্রাম প্লে কম সারাই নানি বড় অনেক সময় বিভিন্ন কলেজ যারা স্টুডেন্ট নরা কলেজ খাঙ্গই নিষ্কাইসানি বা দলাই বাই তিনি সাউথনি দমনগর বাই তিনি সাউথনি যারা আগরতলা সরচিনি রাজধানী অনেক সময় মানানি আসাম দङ মিজোরাম দङ যিনি বারবাং দङ বাংলাদেশ দङ जों যত পাট যদি গুলো বকুরে আগামী দিন আরো ধরা গঠন যিনি সমাজ নর দৈত মাথো ও আশা করে আনিকা অন্য পাইফার যতন হামবাই যতন হরকাহা অসং সাগৈ আনিকা অন্য পাইফার Paitla hambai, Thai manjak paisa, borong garang nograi, TTA di sini borong garang MDC, saat Debojit Tripura saat ikutbe, saat nakok fest ini sanar bagi saya. Kau ini? Jatana hambai, Tripura sering butuh, Silver Jubilee, comes freshers Thai manjakni joto student tei chini ukararokna hambai dai shasukjak chini dinini achukpa Biswajit Tripura bonobo paiplai hambai ro chini achukjak chini ex MLA joto islai boyosko asal kesakma ho Botini kesangnya ini coba bangsa pahal itu temu awalnya bayi pun pipeline yang baru sini XMLA Burbo pun di Prado Arab Hai Manjasa sini MDC Home Sudipura Hai Manjasa XMLA Dalam Jodipura di sini TCB kebangpa Jotani Bong Salia di Hai Manjasa Joto chini kawan Silver Jubilee ni mui Cibaya Paro Belai kau sangat karena joto bu kesampaikan joto bu ini tontok sal Silver Jubilee orang nanya ni bagai masamu nanya ni bagai joto pelajar apa ni bagai belai kau sangat Hai bono jara student tongai student ni omoi kisa sakok sanai karon chini future chini bhobishot ka chini jara student tongai jara college pori tongai jara university pori tongai borok chini future borok tinio somajo bibhinno jagao thangnai doctor hongnai engineer hongnai tinio master hongnai শিক্ষাগত দিক দিয়ে বাবা চিনি লাইফ আমানা সামনাই অবনি সাথে সাথে जों स्टूडेंट फाइनाल भविष्यत जों चिनि त्रिपुरा जारा सुइनाय बरमनि बुकाइसा फ्यूचर अमय माबा जानाय कारण जों दिनै अर समय मा तांनाय जे एत बছর सामुं खायै 25 ना बছর सामुं तांगै दिनै अबनि फल जों जत जारा त्रिपुरा सुइनाय अबमानै दङ In future, chini jara TSB Tripura Srengnai butuh jara taunai borok ni chaiteng Mumbai Golden Jubilee sara Tripura rajyo जों teibo kaham borok phunoi ebong je chini Tripura saro kusugo kaito obono जों ma phunungnai जों samungma tangnai जों tini oro jara college ni student
যতনি ওরা সামুং তামানি বিশিতে ও ত্রিপুরা স্রোংনাই সিলভার জুবলি তিনি সাকসেস এবং অবনি সাথে সাথে যারা তিনি চিনি কালচার বড়ই রং চিনি কালচার বা রং নাই চিনি যে ত্রিপুরা রংনি কানমুং চমুং এবং চামুং নসুং রঙै মানার নাই এবং অবনসুং চিনি ফিউচার যারা ফাইনাই বরং जों मा फोरोंनाय जों मा वानसुंनाय শুধু जों ত্রিপুরা রংনি লিডার मुङै मोजामानिया सारा ত্রিপুরা রাজ্যनि লিডার मा मुङै फोरोंनाय যারা স্টুডেন্ট दंनाय শুধু ত্রিপুরা बुहुम सुइनायनि जों লিডার मुङै फोरोंगिया सारा ত্রিপুরা রাজ্যनि बर'नि লিডार मुङै जों मा बोजानाय अबनो चिनि स्टुडेन्ट रंनि दाबि मावनाय एबं चिनि स्टुडेन्ट दा अबनो मा वानसुंनाय दामनि उनबा जों नुगौ चिनि त्रिपुरा रं बेलायनो तला खालायजा जों निजेनि दफानि लिडार मुङैया किन्तु फाइस मा खालायनाय दिनै पलिटिक्स चिनि स्टुडेन्ट रंबो हमहायनिनो इन फ्यूचर जों समाय मा थांनाय इन फ्यूचर जों लिडार मावनाय हंगायसे चिनि दफा कुजु कानाय ताबो जों सायमानो चिनि पूर्व बक्ताराव गोबां बाथ्रा थांगा त्रिपुरा हंगायसे चिनिया गोबां बाथ्रा दङ बायरानि जारा स्टेटनि दंनाय जों मा फोरोंनाय चिनि कालचार न जों मा फोरोंनाय चिनि ट्रेडिशनल न जों मा फोरोंनाय चिनि कानमुं जामुं न हंगायसे अबहायके যারা স্টুডেন্ট দंनाय যারা सोलोंनाय बुथुम सोलोंथायना जों मा फोरोंनाय चिनि अग्रा रंनो जों मा फोरोंनाय जे जागो जाया दंनाय अ जागो जों मा फोरोंनाय गोबां मानसिनि अग्रा रं दङ दिनियो जुबलाय बुथुम हिन्दी चिनि त्रिपुरा समाज हिन्दी अ जागो फाया जों मा फोरोंनाय फोरोंनो जे बरं फाया जों बरंनो हायदामा खायनाय फायदि चिनि कालचार जों बिसालायनाय फायदि जों बाल बांसा खाय चिनि दफानो जों बिसालायनाय अबायके चिनि कनसेप्ट दंनि नांनाय अबायके चिनि भिजन दंनि नांनाय अबायके चिनि वानसुं दंनि नांनाय खाजानि ताकुते बहुरो जों सुदु परिमाबाय सिमिउनिया दफानो मोथांनानि हंगाय यूनिटी मा दंनाय जों सुदु लेखा परिमाबों सिमिबाय कालचार फोरोंबाय सिमिउनिया चिनि दफानि जाति मामुइ बोजानाय एबं जों समायबो तानि नांनाय शिक्षा बरनाय त्रिपुरा दफा सारा अन्य दफानो जों फोरोंनाय एबं चिनि दफा सारा अन्य दफाखौ गायमांला खिनि जों फोरोंनो नांनाय चिनि बोखावा बिश्वास दंनि नांनाय गोबां नेता लिडार दङ त्रिपुरा दफा चिको नुजागौ जों बरंनो शिक्षा मारनाय जों बरंनो मा फोरोंनाय त्रिपुरा दफा त्रिपुरा जाति सारा ओइ त्रिपुरा हाबो चलि बांला खिनि जों मा फोरोंनाय दिनियो बेलायखेनो जों खादु फोरोंनांगौ गोबां लिडार दङ त्रिपुरा दफाना सागनाया अबरंनो जों मा फोरोंनाय एबं चिनि लिडार जारा दंनाय जोंबो निजे निजे अबायके मा सोनांनाय जे चिनि ससाइटि न क्राक खालायनायनि बागै चिनि ससाइटि न दै दंनायनि बागै जों दिनै इ जागायाव फायै कायसा सोलोंमुं जों मा सोलोंनाय बुथुम जों कायसा सोलोंमुं मा सिरिनाय चिनि त्रिपुरासा एबं त्रिपुरा दफा सारा जे दफा फनमथुम जों पहिला चिनि त्रिपुरा दफानो जों प्रायोरिटि होनाय एबं चिनि सारा त्रिपुरा राज्यखौ त्रिपुरा जे सोलोंनाय बुथुम जे त्रिपुरा नि सुइजांनाय बर'मा लिड मानखायनाय सारा त्रिपुरा राज्यखौ अबायके मा वानसुंनाय अबायके सिमाय मा दांनाय हंगायसे जों साक्सेस होनाय दिनियो चिनि जारा इरो दंनाय जतबो पाल बाक्सा खायै जों सामु मा दांनाय जों बरफ मारनाय चिनि दफानि अग्रा रंनो जों बरफ मारनाय चिनि नारां चिनि हरा अग्रा जे दंनाय जों बरफ रंग मा नांनाय एबं जारा स्टुडेन्ट दंनाय जों मा वानसुंनाय चिनि जे कास्टमारि ल' अ कास्टमारि ल'नो जों फल' खालायै चिनि ससाइटियाव जों
kerak mamnai এবং চুক্তি দৌড়ি নাংনাই অবাই গেছেন সাকসেস নাই তিনিও जोंबा वान सुनाय खाजाना ताकते बुरो जे चिनि समाज चिनि सोसाइटी जतन सलाय बुजुगो दंनाय तिनि आं एज ए एमडीसी मनो तिनि आं अरा एज ए एमडीसी नि फाया एज ए त्रिपुरा सानि बिसुगो त्रिपुरा दफानि बरक नि फायो अबाय गेसेन मा फायनाय अबाय गेसेन बुजुगो मा कानाय अबाय गेसेन सोसाइटी रसिन माति सानाय बिगासे चिनि दफा बुजुगो कानाय Sentini orang sudah masalah imung naya, enjoy klaimung mangya. Ciri dofan rasul kusuk di sana ni bagai, senjata masa itu naya. Belai kau kalau saja kena khazanah tante bukan, asal masalah. Ciri DCB di perasaan betul kusuk boy tapi pasal serengai ciri dofan aku memang tu asal saya jatuh hambai jatuh kelumka hambai Paifle hambai sini berapa MD Shano nang mani kok sai khana roman bagi pani jen aro kok sini khana lain sini ex MLA barang menang saat Budba Mohan Tripura Sadi Kupe ang saat nak kau ini kau test ini larang bagi Zatono Harkaham Boila Kaplaisa Kaito no Kuluko Oro Bishop Purano Kaksan Mata Hambai Sibai Aparo Oro O Te Sasilia Tau 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 Lasa Painai Sampai boleh kaksan mata isibai ya paro, orang tu ini je room shuru single shop sama yang aku kelihatan dah baik kan? Iya, kan? Bisa juga paling sekarang macam tu. Macam tu, nak berapa? Kawai kawai. Korang apa? Hamzawai. Itu cara bikin masak ha? Anu invite kaimani bawa. Orang Cului Rupai Sal Orang Mani Salo Ang Sampai Maka Nabjab Kanan Daya Sang Hak Sama Sibai Masau Tani Hinggai Anio Bakter Persod Laimani Salo Kabama Ang Missionary Bekti Press Secretary Ratunan Jubli থেকে রাজ্জাক স্যার জুবলি মাসাকা তুমি তো নামি
ছাত্রছাত্রী কলেজের ছাত্রছাত্রী yang akan kata sibai X-ray পরিও আনো নাকি ছাত্রী নগ্নি নগ্নি যে মোটো নগ্নি অনেক কিছু খানা বয়া দমথক জাখা আইফোনো আনি কাইসা তামাহি নরো সাজারিয়া কাইসা তো তামনি বাবই না অনেক ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার নাই কেউ উকিল ব্যারিস্টার নাই খাখা সিনে অংশ সাদই ফানক বাড়ি মশক বাড়ি যত হাক্কা আইভো নং নগ ও এমএলএ মন্ত্রী লে দাম সুখি কিনে আন্না থাকি আমর খেনে মুসু এখে নং ন ইনো দইন আমনি হিনে নাগালে বিভিন্ন শূন্য বছর হুকুম বেড়া জাতি যত বড় সরকার জাপান আমেরিকা লন্ডন বিভিন্ন জায়গা আর ফরেন বিভিন্ন কান্ট্রি লোক সহজা নবে দাসী ফুবান মানে কাইসাব আমি বাবু ঠিক নাই লন্ডন সহজে হিন্দু সামারি খাই বলি বাবা নমি থাকি কখনো যা খানা নিয়ে ছিল আকাশ আগে পাও আমেরিকা থানা নিয়ে যে কোনো কথা ডক্টরের ডিগ্রি নাগরিক আমরা খানাও কষ্ট সরকার সবাই আকাই স্কুল কলেজ জরাবো সুবিধা কাজে কাজে ন যে কোনো কোন ডক্টরের ডিগ্রি লাগাই আমি গাঁও থাকবই নন্দন থাকবই নগ্নি প্রত্যেক কলেজনি 4-5 জন এমনিতে ছিল হয় কাটলো খানা বাংলাদেশ তিনি বাংলাদেশ সিনি ত্রিপুরা দফা কাবারমা ভক্ত অস্ট্রেলিয়া জাপান আমেরিকাও থাকবই বগনি চাটি কুস্তিনে তেলাগই বাবু বগ নাকি মাসাইয়া নাকি মাকাইয়া আবু সাইনা আবুনি বাবাই বগ যে বাবি তুমি তামান চিন্তা না রাখাই নগ্নি থাকিবা নবতে চিন্তা দ্বারা নবদি আপন বারবার মাসাব এমএলএ মন্ত্রী রংজাতে তাম সুতে সে নবতই জায়গা কিছু ভাষা কই নগ্নি থাকি তানাহি ই অমর নগ্ন কই সিনি খাপসা পা অমর সিনি লাশ জীবন হয়তো আরো নব্বামতের কিন্তু নগ্নি থাকি গেছে কারণ না কাম আশা করি আইব কাম আশা খাইবনি যে কাম খাইনানি থাকায় পয়লা তামাই তোমা বাই বাবা কাম মানে নাঙ্গ তামাই মানে হগয় সন্তুলন
তামাই যে শ্রেষ্ঠ মানব হিমজনাই তুমি যেভাবে খায় গাवनि भाषानि रत्न तामाई मनुष्य जाति सागा पृथ्वीनि श्रेष्ठ बलिया तथा इहुदी जाति और इहुदी पहला बमाउनानि अंखार दाम खाई पहला बमाउनानि आगे मेडिकल चेकअप खाई मेडिकल चेकअप खाई पायो उपयुक्त बमाउनानि तो एमन प्रमाण sakang gose 이ሁ디 자티로 제법에 보마 보마 이자나이로 Padara 제법에 Buka VIP terano 동무 제법에 봉이 사무 아무데 키가 Ablang sakang satu ka camera 시우자나 보마 보마 이자나이로 어버 컷배사 땅니까 시우자콘 Nương yang thật là đây. Đã phải trong đi này rồi. Hả? Ăn thằng nắp đi. Ô tô một toa sao đi? Nương còn khai thì ăn xong rồi. Ăn xong rồi nương xong rồi. 나 사고 있자. Nương còn sao được 나 사고 있잖아. Một thầy là ăn sổ. Ăn chưa phải đâu thầy cái nắp đi. Bà hay đi bố. Hả? Ô tô rồi hay đi. Kia đâu có phải à? Kiran dong. Otol. Berapa? Tamahi. Pok saya sama baik. Sanum saya sama baik. Nunung saya nunung baik. Sini. Saya musuh tu jura. Kiran apa? Awak ni kau isu. Dah. Saya awak ni kau. Aku saya. Tahu nong ni jura ko. Kaisa. Ada tak? Sisa kami jura. Hello. Ada tak? Masa ko. Kami hingga. Sana ya.
খাজা কোরবানি বা বেশি বক্সালিয়া নাহিবা আপন যত্ন কিরণ আন অনুরোধ খায়ো তুলেছা যত্ন অকরা কথাই খুলিব জানাই রক্ষায় খরমিয়া করে আশীর্বাদ করে আন অবিশেষাক অরণবাদ যত্ন হামবাই Baiklah hambai sini borong karang sana. Bini nagmani kom. Sali khana romani bagi. Hobani agulo mani tani khana lai. Ha tani di padan ki chate bose khai panjang pajak. নাহিবা Tripura Chokolai Butuni borong karang General Secretary Sabtar Desa Tripura Sami Kote. যত ননা হামবাই কিরণ ভাইকে বুঝি কালা টিএসবি এবা ত্রিপুরা সঙ্গে বিতুনি সিলভার জুবলি কাম ফেসারনি মেনি সিল চলে মানে তিনি জরা যে চলে মানে প্রোগ্রাম এই প্রোগ্রাম তিনি ছোট জাতি মাননি সভাপান তিনি টিএসবি ত্রিপুরা তারপর বিচিত্র ত্রিপুরা মঞ্চ আছে তিনি দুইজন ত্রিপুরা অ্যাসেম্বলিনি প্রাক্তন মেম্বার এবং এডিসি ফোননি সামনে দङ মেম্বার গরিব বুথনি জিএস নীলিমা যিনি সাউথ জুন ডেপুটি না সিনা মোহন ত্রিপুরা টিএসবি জিএস এবং মঞ্চ আছে যে বিভিন্ন সাবজেক্টনি সভাপতি সেক্রেটারি আর বিশেষ করে নক যারা বিভিন্ন কলেজনি আন সঙ্গে মধ্যে 18টা কলেজনি যারা ডেলিগেট ফেজা যত ননান ত্রিপুরা জলাই বুথনি উঙ্গে এবং আন সাকিখান উঙ্গে পাইপাইলা হামায়া আর তিনি মঞ্চ কমা যারা গ্যাস যারা নগরাই যত টিসিবি নি সম্পর্কে এবং টিএসবি নি সম্পর্কে কথা যতদিন কম খুব মূল্যবান কম নংনি বাইসরি নান কম আমগো বেশি কম লগর করা এমনিতে কত আমরা পুরো পঞ্চে বক্সা এসে ত্রিপুরা চলে জিএসটি ওটা বিশেষ করে যারা যারা কলেজ পড়ে আমরা সারাই যাবো যেহেতু কলেজ কাগজ মানতে 18 বছরের উপর ভারতীয় সংবিধান বন্ধু 18 বছর হয়েছে পূর্ণ বয়স্ক ভোটাধিকার বন্ধ অধিকার পূর্ণ অধিকার মানে নিজেনি ফিউচার দেশনি ফিউচার সমাজনি ফিউচার না ব উপলব্ধি ক্ষমতা চমৎকার ডিসিশন লাভকা অন বারে পূর্ণ বয়স্ক হমজাবো 18 বছর হয়ে নট তারপর নট চেরাও তবু কিছু কিছু জায়গা যেহেতু অনেক জায়গা তোমরা কাটাল তুমি নবা টিএসবি প্রোগ্রাম পাইছা তুমি সামনে টিসিবি প্রোগ্রাম পাইছা বউনে বগাই সিনে ফাইন্যান্স না ত্রিপুরা সিংনাই বুথু তামা ত্রিপুরা সিংনাই বুথু তাঙ্গান ঠেঙ্গেন নান অবশ্যই থাকেন অবনি সিংনাই কয়েকটা কক্সিং নাই প্রথম অঙ্ক ত্রিপুরা রাজ্যে যে 19টা শিডিউল ট্রাইব দङ যিনি রাজ্য গণক ছিল ভারত বছরের যে ৬০ নম্বর শিডিউল ট্রাইব ত্রিপুরা রাজ্যে বছর 19টা শিডিউল ট্রাইব নিচে অবিশেষণ জেলা ত্রিপুরা কমিউনিটি ছিল প্রায় ৬ লাখ নম্বর দङ সারা রাজ্য 12 লাখ শিডিউল ট্রাইব 2011 সেন্সাস চৌন ত্রিপুরার ৬ লাখ উপর এবং ত্রিপুরা বা ত্রিপুরা কমিউনিটি জেলা ত্রিপুরা টাইটেল ছিল 3 লাখ দङ এই 3 লাখ তাও বলছেন ত্রিপুরা রাজ্যে যিনি ত্রিপুরা চলে তিনি হিসেবে ইভেন যিনি যে হিসাব जों 4টা সাবডিভিশন ত্রিপুরা দফানি বড় শিডিউল ট্রাইব হিসেবে কাবা যেমন গন্ডাসরা ইজন সাবরু লংতাই করে করবলাগে 3-4টা সাবডিভিশন ত্রিপুরা রক কাবা সংখ্যা গরিষ্ঠ আউনি মাধ্যমে সাইমান না সুনমরা বিলুনিয়া নমি শান্তি বাজার जों বুকুমবার মান সেচিং কাবান 3 লাখ বড় দङ এর মধ্যে 3 লাখ বড় তো হয়েছেন বড় সংখ্যা অনুসারে তারপর সামাজিক গত দিক দিয়ে রীতিনীতি দিক দিয়ে যিনি কালচারালি এডুকেশনালি অনেক অনেক মানে সংস্কারের সাথে থাকবো পেশরে চলে যেতেন অবনি বাগাই যিনি চালাই যারা সাকান যিনি বিশেষ করে যিনি তাবুকে বর্তমান নানান বক কয়েকজন 1999 মাত্র 17 জন একটা কমিটিতে বলি ত্রিপুরা বুথু বউরবে বনি এমআই উদ্দেশ্য ত্রিপুরা দফার নিচে কালচার কাম আইটেম কা ত্রিপুরা দফারনি মধ্যে যে কমিউনিকেশন করে
ইপরা দহনি মধ্যে তাকো যে এই সাফরন বোদাক থেকে আরম্ভ করে ছিলেন সরি ঘোরা পায় জানাও গন্ডাসের বগিও রতন বগ জুম্বো খাই মানে জুমার নাতিন মনু তারনা কুমার রাজা গোবিন্দবাড়ি ইজা কাঞ্চনপুর বর্ডার ব যে বঙ্গি চিনি মধ্যে অসময় অশিক্ষা কুসংস্কার কাবমাদমু এই অসংস্কার কুসংস্কার দূর করে তীব্র দমন তীব্র অনুষ্ঠান সেটা ট্র্যাক দম যিনি সাংবিধানিক যে মানথায় কনস্টিটিউশনাল যে মানথায় অন্যান্য দফার পজিশন মঞ্জনা দেব যিনি যে মঞ্জনা যিনি সামাজিক সিদ্ধান্ত যিনি কাঞ্চন বাকি অবরোধ উদ্দেশ্য আইন এরপরে বিভিন্ন কান্তি পুরা চলে পুরা চলে এই কনসেপশন কিছু করাও ini tahu santi pasal kan pakai satu moral bola serba sesu cara cuma ekas tu bongi brand ada konsep tu এই কনসেশন একটা ক্লিয়ার ক্লিয়ার বিভিন্ন জায়গা থাকবে অনেক ভগবান তিনি নিজের প্রোগ্রাম আছে রান পিছাচ্ছে তারা বড় কম 20,000 25,000 15,000 বহু সুশীল কাছে তোমার হয় ইব্রাত রক এই বাত রক এই চুলের ভিতরে কামা চোখাও তুমি বারবার প্রশ্ন সম্মুখীন অনেক ক্লিয়ার ক্যাপ চেঞ্জ করুন গভর্নমেন্ট একটা ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট জীবনরা চিনি সম্পূর্ণ ভলান্টারি অর্গানাইজেশন